no bene musulma wote bulongu madi imana jela kalu nyininga wulu ko musulu jode jela sigi bena uma demi senkulu manyininga wulu ko musulu jode dela do nyuma bena uma kenani be ani farafina gun kangere ala mali toro be beda dungudu nga wuli ka joko ne amse ka fo o chaira kosebe kalu saba labaina ni anga farafina gun yere o jamana nyema o yere wulila Nations Unies nye seleke nani tomro wulila l'Europe ma ulu wulila be wulila ki dado malika aklisigi ni malika basigi ani malika lakana ani malideun ka koloso nyogona walisa jamana be se ka tanye tugamina amese ka fo kalo saba wuli ka jo agelera kosebe fo ka je kulu belebele sigi na be kwa mako M5 RFP o M5 RFP amba do ka fo ale la ini chama ke fo ko kalata laba minkera ni gelea chama donala ko ka ese ka wasablum ko chi gouvernement o nyema no e premier ministre ko ka wala seme fo ka se jamana nyema herema ko ka wala seme wuli ka jo chaira M5 bora fan chama mali diaspora no yanga tungarange uyo ulu fana uchesere amba do ka fo anga toko daw ulu fana bora mali konna bela kaseka M5 deme baraina o amanye miko alabana mi matarata dum je crois que ambe wulila ka ye ka fo anga finitigu ulu ujilaja ku chesri walsa ko be se ka ke ansago ye chogoya mina ambe ambalma radio liberté la meba ni musa je mukan kanu bawo ambe awfo ko wala nyima don ka fa salam alaikum oni jo o bismillah o ka je mukan mandi keneka bini ala sonama president ye wala seme yani wala seme che kaye wasablon ayochi gouvernement ako fanaka wala seme o kuma biambe domina malikono finitigi ulu wila ku ujo yo wala president te blé assemblée te blé gouvernement te blé kamena dun chamache fanga na be fama ko transition kamena dun o de kononana o chamache fanga yi anyin nendo beka se ka wuli ki dado ala anga sola su kuma na fe arabadun so komada jona ka fo ko bara mi ulu ya damine ka te se ka wale atese ka kene ajiena fo beka je ki bolo de nyoma wele kanda oblala ufe kata mali selekenani bema ani mali tonde ni malien den chema ana musuma politique sarafe kenya ye sarafe chakeda bela jele kanga wuli ko kan bolo de nyoma oh mali dun fana teta mali muso ka wuli ka joko o da to bi o ka jemu kan mani no ye muso yayi on fana ye muso ni politique kene kenya ne sigi ka muso la ka wele kan dun fana wele ananga shifun ukaseka na anga kuma ni chamanche franka anga sigi malila a chamanche fanga abeta sira jumefe musolaka ukala nyini nyimunyi musolaka ubafa akakechuko jume basa oba doka fo jamana nyema ka fanga bla jamana nyema ka fanga bla nimbe na ke abla ku nani nande malikono kasoro kalatate kasoro amabo kata kalata nimeka ashie nani nande abado ka fo 1968 fana moke alaka barabara dali no ya no emodigo ketai ale fana wajibi ala fini tigu fe akakana wala seme 91 malien chemani musulman be wulila kute so la sifanga fe koka nani jemu fanga koka nani beya koka nani démocratie koka nani multipartisme parti politique ka chaya civil ka fangata 91 mogo ka chesire la malien den chemani musulman kenya na nga shifu ni musula kaw ka chesire la so la su wuli la kokwa ka fara jamana den fambaka ka fanga mine jamana nyemana ka di civiluma 91 bolen kwala antara 2012 la 2012 fana na geleana na chaya foka na chaya finiti ko fana wulila ka foko jamana nyema ka fanga seme
san seegin kɔfɛ 2012-2020 jamanadenw fana wulila ko kura tuguni finitigiw kana olu dɛmɛ Mali bɛ se k'a si kɛ nin na wa san 60 an ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ indépendance kɔfɛ an bɛ lenbenlanba la jamana tɔw bɛ ka ɲɛta kɛ kuma min na jamana tɔw bɛ ka taa ɲɛ kɛ kuma jumɛn anw ma se ka fosi kɛ fo k'a fɔ ko jamana ɲɛmaw anw garisɛgɛ ma se ka don jamana ɲɛma ɲuman na jamana ɲɛmaw dun bɛ bɔ anw de la o kuma maliyɛndenw a kuma ma se an k'an bolo ɲɛsin an yɛrɛ ma sa wa a kuma ma se an ka tasibila kɛ an yɛrɛ ma sa wa a kuma ma se ni camancɛ fanga in n'a sigila sisan ni ala y'a kɛ an garisɛgɛ ye ne kɔni bolo an ka na haraba an ka hakili sigi an ka kuma an ka nɛnw bɔ joli bɛ yɔrɔ yɔrɔ an k'a bɛɛ nɛn bɔ barisa Mali gɛlɛya ni fila tɛ an b'a dɔn k'a fɔ a bɛ sira bɛ fɛ a bɛ kalanko sira fɛ a bɛ kɛnɛyako sira fɛ a bɛ lakanako sira fɛ a bɛ dunkafa sira fɛ a bɛ basigi sira fɛ a bɛ sɔrɔ sira fɛ a bɛ baara taɲa a b'o sira fɛ donc baara kan ka kɛ Mali sira bɛɛ de fɛ ko musow anw de ye jamana basigibaw ye anw de ye du ladonbaw ye anw de ye hakilisigibaw ye donc wajibi de don ni nin gɛlɛya sugu nana jamana kɔnɔ musolakaw anw k'an cɛsiri a la kɛnɛyali la ka kow nɔgɔya radio Liberté lamɛnbaw ani musoya jɛmukan kanubaw aw ka muso ni politiki ni y'o kɛnɛ sigilen ye muso ni politiki ye musoya ka politiki jamukan ye mun bɛ labɛn ka lase aw ma kalo sibiri filanan radio Liberté fiɲɛ siraw kan 97.7 tɔmi 7 fiɲɛ suru a bɛ labɛn a balimamuso n'aw denmuso fɛ kunbaba muso ni politiki bɛ kuma politiki siraw kan kɛrɛnkɛrɛnya la musow ka hakɛ an'u ka sego ni dɔnko politiki siraw kan muso ni politiki a kana to nin ka fɔ aw kɔ abada kalo sibiri filanan radio Liberté fiɲɛ siraw kan musoya an ka musow faamuya sa an bɛ radio Liberté lamɛnbaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an kanuba bɛɛ lajɛlen musoya jamukan kanubaw an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn ko kun tɛ di kuntigi kɔ o de y'a to bi an ye wele bila an ka sifilakaw ma barisa Mali bi ani Mali sini o y'olu de ta ye Pape Diallo ale bɛ kɛnɛ kan yan nɔ n'ale ye parlement populaire du peuple ye ni ma fili nin ye Pape na ko sabanan ɲɔgɔn ye an ka kɛnɛ kan barisa a b'a dɔn k'a fɔ depuis maaw ma sɔmi olu wililen don depuis wasabulon tɛ ka yɛlɛma olu wulila k'u jɔ k'u cɛsiri kosɛbɛ ka welewele kan da ka lasɔmini kɛ k'a fɔ an bɛ taabolo min kan nin tɛ taabolo ɲuman ye Pape ça va? Oui, ça va bien. Tout va bien? Ça va très bien. Alhamdoulilah. Kodi sɛgɛnnen tɛ kojugu? Non, pas du tout. Je pense que maintenant ça va. Ça va? Ça va. Alhamdoulilah. I nana n ka kɛnɛ k'a diyara n ye kosɛbɛ. Vraiment a diyara ne yɛrɛ kosɛbɛ. Ok. Nisɔndiya don kuma o kuma ni min na aw kɛnɛ kan. Vraiment nisɔndiya don. Alhamdoulilah. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka nali la ani aw ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ben le cerveau an ka foli bɛ a ye kosɛbɛ kosɛbɛ. N'a bɔr'o la an ye wele bila an kɔrɔmusow n'an baw n'an tanti ma a n'an terimusow olu ka na u ka se ka kuma ni an ye fana an ka hakili di ka di an ka baya sira fɛ k'a di an ka furumusoya sira fɛ k'a di an ka gadonmusoya sira fɛ k'a di an ka jamana denya ɲuman sira fɛ barisa muso de ye nin bɛɛ ye jamana tɛ se ka basigi cogoya si la fo anw minnu ye musow ye an ka wuli an k'an sen don jamanajɔ la o kuma an ye wele bila an ka madame le maire n'o ye ne yɛrɛ terimuso madame Jabate Fatumata Jɔnbana bonjour madame le maire. Bonjour Kumba. A bɛ di? Alhamdulillah. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Alhamdulillah. E fana n'a mago ser'i ma kuma o kuma i bɛ na an ka studio kan non seulement i bɛ politiki baara la an b'a dɔn k'a fɔ fana ONG b'i bolo i cɛsirilen don kosɛbɛ musow ka se ka ɲɛta ani sabatili u k'u jɔyɔrɔ fa jamanajɔ la an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. N'a bɔr'o la nse an tanti fana bɛ kɛnɛ kan yan nɔ ni kɔni ko madame Keita directrice nationale de la promotion de la femme ale kɔni depuis anw ma sɔmi k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ musow kan parce que denmisɛnniya la i t'a dɔn kosɛbɛ n'i bɛ ka kɔrɔbaya de ka don furuw kɔnɔ ka bangew kɛ i bɛ sɔrɔ k'a dɔn ko jaga muso ni cɛ tɛ kelen jamana in kɔnɔ dɛ a kɛ fan fɛ sɔrɔ fan fɛ gɛlɛyaba de bɛ musolakaw kan nka an b'a dɔn k'a fɔ an baw wulila depuis 91 k'u cɛsiri donc nin kɛlɛ in kɔni a da bɛna s'a ma peut-être a bɛ ka ko caman jigin olu kun na donc madame Keita madame la directrice
Ambi Foki Wale Nimando. Bonjour, ça va? Bonjour Kumba, ça va. Et puis Radio Liberté, la Melkelao, en bas au Befou. Donc, Kumba ya fochi kumina. Aïwa, ça c'est bien. Ayangwela adjarani. Parce que ni fait mouvement imbekake, ni muso kuma kama me. C'est-à-dire muso kanake dranga tombeda la ka kule tche ou fait. Mais si occasion dira ko muso kasigi ka kuma ku hakilina fo Kumba oye bara badi initiative badi. Merci beaucoup. Ambi Foki Wale Nimando ambala me baona kanuba bela jele foka kila jinge ka fo abe muso ani politique keneka ni wati na ansera ka nege ka pe juru tle bololo sans fait ambe Facebook direct ka muso ya page oye MUSOYA MUSOYA mo be kan fleur Facebook anga foli be ubela jele ni minu me kan la me fana 97.7 Radio Liberté anga foli be o bela jele minu me na me Radio La Bonne Nouvelle 96.6 abado ka fo tarata o tarata oka jemunga mali be bo Église catholique Radio La Bonne Nouvelle sans fait anga foli be anga Église catholique bela jele ka damine anga nyema bala no ye son éminence Jean Zerbo anga foli be aye kosebe conférence épiscopale bela jele Radio La Bonne Nouvelle ma be ka damine ne dogoni ni terum sur la sœur Janine ka travers amba fo ka Wale Nimando anga foli ni kanuni be bela jele ni mama be kan lameni wati na anga foli be awye ka fo okla dinga fo ka pataki sara ulu fana daile nenenu ni mo ba fe ka participer ni jemu kaina ku akla di ou fana ba fe ni transition politique aka ke choko jume 70 30 60 30 70 30 60 30 anga pataki sara follow o 70 30 60 30 anga bataki sera flana oye 60 82 29 29 60 82 29 29 anga bataki sera sabana oye 50 39 96 96 ni mogomun ba fe kuka ngali tengu Pape Diallo madame la directrice madame Keita madame Diabaté madame le maire ni mogomun ba fe ngali tengu la wala mo ba foku aklina de blakana ou ba fe une transition politique ka kechugo jume président ale ko fe gouvernement chili ko fe assemblée ka wona seme ko fe mogo aklina yemunye amena mude ke walsa ninganye ambolo akana ke haraba la angana tanya ka soro tumuni sa shegin sa nane sa wono black ningele akele nkonnana pa oui. Ça va bien. Tout va bien? Ça va très bien. En la me ba on an kanu ba mo no te Pape Diallo don e be se ka mo de fuye jonde papier Bon papier Maldendo bon militant d'eau comme mon chama bon ni kalanke on kadi ngake docteur di mais système do na mali kono ba fa ko numéro sclerosis o kira sababu e ka abali bon aballa pas parce que maman so parce que ngena bo médecine avec 12 31 donc après intra économie les parce que numéro sclerosis c'est mis avec fodi mo be ma ke mananyina donc al ni ma ke men konna na be 20 sur 20 so que me folon de beta donc moins intérêt de ces fanatiques donc ensuite bon tara avec le système il y a pas beaucoup de temps il y a sur économie donc il y a économie qui il y a maîtrise sur à la occuper analyse quantitative politique et économique donc après depuis là c'est donnant parce que depuis un droit mais j'étais que donc Wilkajo quand il depuis un droit donc il y a une con chez vous mandaye donc quand il y a un rôle de demain donc tu vas pour faire un single en tout cas il reste sur politique on donne donc on évoluera j'ai passé par le parti Sali je suis militant du Sali donc mais parallèlement aussi il reste sur en fond gagnant dans un temps aussi numéro il bien méga broca on va tout demain il bien méga jamana cher sunga on va mot demain donc il reste sur la fois c'est peu au moins bien meilleur rôle de bouche les rapports qu'on bon fois c'est M5 voilà c'est un peu ça voilà donc ambi fo ki wala nyimando ki je nyon be fo ambe c'est si sanga madame la directrice nationale alina le be senga la fiena ba do ka fo femi ye ko kelei o te ban fo kaminke donc ambe madame la directrice fo ko sebe tanti ni be se ka fo na me ba na kanu ba bela jeli joni de madame la directrice nationale Kumba merci beaucoup ne madame Keita Fatmata Keita ne école karamogoy ne école karamogoy ne barak ministère de l'éducation au cabinet là promotion de la femme d'aile oui direction créée ne folo tara yi ne sanduru ke ne bolen ko yi formation professionnelle ne kara au fond directrice nationale ne sanduru ko la
o ye baaradege kalan donc ne ye san 5 kɛ yen ne tilala ka segin transition na ka segin ka na promotion de la femme na ka na direction na bon ne ye mɔgɔ ye ka ne to kalan na ne ye kalan kɛ Canada kabini o kuma anw b'an ka musoya in baara la musow ani féministes don mais féminisme hakilina dɔw bɛ yen olu tɛ kɛ anw fɛ donc an y'olu jate minɛ kabini o tuma an africaine an farala ɲɔgɔn kan an b'an ka muso ko baara la fo ka na na Mali la parce que mun de don ni y'a ye degun min bɛ mɔgɔw kan n y'a daminɛ kan to éducation na denmisɛn musomaninw ka kalanko ani baara caman ko kɔnɔ parce que nafa min b'a la bɛɛ b'a dɔn n'i ye muso kelen kalan i ye du kalan i ye jamana kalan yɔrɔ bɛ yiriwa donc n y'o baaraw kɛ an nana promotion de la femme na mais n b'a jate minɛ ne kɔni musow sen ka don baara la mais ne bɛ o la nka ne bɛ cɛsiri de fɛ n m'a dɔn n b'a fɔ cogo min na ne tɛ médiocrité fɛ n'i welela fɛn na i k'a kɛ ka ɲɛ donc kana se 91 ma kana lajɛ musow ye jɔyɔrɔ min kɛ hali 91 tɛ an bɛ ko indépendance san 60 de filɛ hali bi an bɛ nin na kabini anw fitini anw b'an faw n'an baw nɔfɛ kabini anw fitini donc anw wolola politique kɔnɔ de politique min de don dilanni politique de don donc kabini o kuma kana se démocratie tile ma kana se nin wagatiw ma anw ye jateminɛ caman b'a kɛ o kɔnɔ donc hakili la n'an bɛ baro la an da bɛ se olu ma pour que ka ɲɔgɔn bilasira kɛlɛko tɛ musow jɔyɔrɔ ye min ye musow bɛ dakun min na jamana kɔnɔ je crois que an da bɛna se o bɛɛ ma kosɛbɛ ni ala sɔnna an b'i fo k'i waleɲuman dɔn nin kun ye an ka directrice nationale kɔrɔ ye a yɛrɛ y'a faamuya k'a fɔ bi ma ne bila ka cɛsiri la an ka muso cɛsirilen wɛrɛ bɛ kɛnɛ kan yan nɔ n'o ye ne yɛrɛ terimuso madame Jabate Fatumata Jɔmana madame le maire ale kɔni cɛsiri min na o ye politique sira ye parce que an b'a dɔn k'a fɔ adamaden n'i kɔni ko k'i bɛ jɛmu fanga fɛ i bɛ bɛɛ fɛ i bɛ démocratie fɛ wajibi de ye k'i cɛsiri politique sira fɛ parce que fɛn bɛɛ bɛ bɔ politique sira de la kɛnɛyaw bɛ jɔ cogoya min na écolisow bɛ kɛ cogo jumɛn musow ka hakɛ ye mun ye cɛw ka hakɛ ye mun ye an ka constitution n'o ye sariya sunba ye nin bɛɛ bɛ bɔ politique sira de fɛ mɔgɔw b'a fɔ yɛlɛko la ko n'i ma politique kɛ ko politique b'i kɛ parce que wajibi de don et puis politique tɛ k'a fɔ n bɛ don parti politique la comme papi y'a fɔ cogoya min na ale ye kalan min kɛ politique ye n ka n jɛ dɔ n hakili ni n da don jamana jɔ de la donc i y'a kɛ politique sira ye k'a fɔ k'i bɛ dɔ lafasa o ka ɲi mais k'a fɔ fana k'i bɛ bɛɛ lajɛlen lafasa n'o ye non partisan ye o fana bɛ se ka kɛ donc madame Jabate i bɛ se k'a fɔ an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ye a n'an kanubaa bɛɛ lajɛlen jɔn de ye madame Fatumata Jɔmana ye madame Jabate Kumba aw bɛ ni sɔgɔma nse n bɛ ala fo ka ko ɲuman dɔn an b'an ka kɛnɛ in damina ni uzubilayi mina shaitani rajim ye ka an ka kɛnɛ in bonya da ala kɔrɔ kuma fɛn fɛn n'a bɛ bɔ an da kɔnɔ yan Kumba ala k'a bɛɛ kɛ kuma barika ma amin 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 ala kana to an ka don maa si gasi la amin 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 parce que an na kun tɛ yan pour que ka don maa gasi la kosɛbɛ kuma dun ye toden de ye n'i ye dɔ ta dɔ wɛrɛ bɛ bɔ o tuma anw bɛ an lamɛnjɛkulu bɛɛ an b'a ɲini bɛɛ fɛ n'an donna maa o maa gasi la u ka yafa an ma ala yɛrɛ jati kama jamana ko de don cɛ niyɔrɔ b'a la cogo min na muso niyɔrɔ b'a la ten denmisɛnnin niyɔrɔ b'a la ten donc kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ Kumba ne ye madame Jabate Fatumata Jɔmana ye ne ye déclarant dɔɔni de ye n ye o baara kɛ ka tila o la n sɛgɛnnen o la ala ye n dɛmɛ n ye formation caman kɛ a kɛra leadership ye o a kɛra fɛn ye Abidjan kɛ formation na ka Dakar kɛ formation na n taara Canadaw la n taara Amérique hali ONU la an ye dɔ kɛ nin bɛɛ la an tilalen nin na ne ye maa ye fana maa min depuis 91 ne bɛ politique kɛ ne de kɛra sababu ye ka adama sigi a seyi la Bako Jikɔrɔni ka bureau bɛɛ installé depuis en 91 donc ala y'a kɛ an y'o baara kɛ fo ka caman ko la an tilalen u la politique ye fɛn ye maaw ɲana ko politique ye min ye politique to ye i yɛrɛ ka kuma don Kumba n'i m'a kɛ a b'i kɛ maa o maa n'i ye muso cɛsirilen ye
i b'i da ka sinɔgɔ i bɛ wuli i bɛ jɔrɔ de anw den ninnu ka ko bɛ kɛ cogo di donc n'a musolakaw ma wuli k'an den ninnu k'u ka kow ɲɛɲini k'a lajɛ min ka ɲɛ an den ninnu ma ka hakili ɲuman d'u ma o de y'a to n ye mɛriya fana sɔrɔ n ye san 10 kɛ mɛriya la o san 10 kɔnɔ n ka baara bɛɛ bɛnna du dilanni de ma o de y'a to n taara n yɛrɛ sɔrɔ fo émission La Voix du Cœur la Récotract de wulila ka na n sɛgɛrɛ k'a fɔ n bɛ furu siri cogoya min na n bɛ kuma duw kan cogoya min na est ce que a man ɲi n ka taa radio la pour que hadamadenw ka furu faamu en même temps hadamadenw k'u taabolo ninnu na yɔrɔ dɔn o ye n se Voix du Cœur la n b'a kɛ avec Lamine donc an ka foli bɛ Lamine Sila ye tɛnɛ ani monsieur Lunko ni ala ka hina kulubali la ani imamu la an ka foli b'u bɛɛ ani bɛnkɛ jan ayiwa o bɔra yen tuguni n ye n to politiki de kɔnɔ kan ka ONG créé n'a bɛ fɔ a ma ko APAZA APAZA est ONG a bɛ occuper tout ce qui concerne l'environnement a bɛ occuper musow la a bɛ occuper denmisɛnninw la les couches vulnérables muso fɛn fɛn denmisɛnnin fɛn fɛn ni i bɛ environnement ɲuman kɔnɔ hadamaden fɛn fɛn n'i bɛ environnement ɲuman kɔnɔ i bɛ taa ɲɛ sɔrɔ mais tant que l'environnement n'est pas bon foyi tɛ taa ɲɛ kunba donc diɲɛlatigɛ a jubaju ye an ka environnement de ye o de y'a to ne ye environnement fana formation caman kɛ pour que n ka se ka ONG in gérer n bɛ baara kɛ ni fɛn min ye n bɛ baara kɛ ni mɔgɔw ye n ye baara kɛ ni mɔgɔ caman ye o sira fana fɛ bi kunba ne ka miiri la bi na an bɛ ala fo tuguni ka ko ɲuman dɔn bi ta in an ye nin bɛɛ kɛ nka bi ta ye maliko de ye an bɛ maliko de la bi ta ye maliko de ye parce que hadamaden o hadamaden ni filila i jujɔ ma i laban ko bi i kɔnɔrɔ fili n'i y'a ye anw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunba e ka plateau ɲuman in kan i n'i ka timinandiya an b'i fo a la i n'i ka jamanajɔ an b'i fo a la ka liberté ɲɛmɔgɔ bɛɛ fo an bɛ ale Samori an bɛ Samori fo kosɛbɛ parce que n'i y'a ɲɛ yan maa si kana ɲina sababu kɔ parce que sababu de ye diɲɛ jɔ ni sababu tɛ diɲɛ tɛ yen donc an b'i fo an weleli la an b'i fo an lamɛnni la sanga ni wagati pour que k'a lajɛ jamana in bɛ bɔ a la cogo min na i fana ni cɛsiri i ni foli donc bi ta ye maliko ye an b'a ɲini ala fɛ k'a ɲini ala n'a kira fɛ an k'a fɔ malidenw ye ala ka hinɛ sabati an ni ɲɔgɔn cɛ ala ka bɛn sabati an ni ɲɔgɔn cɛ ala ka ko to tala ala ka sabati an ni ɲɔgɔn cɛ ala k'a to barika ka don Mali in na ala ka barika don Mali in na donc an k'an dusuw faga an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ maa si kana jɔ maa si la ko jɔnmɔgɔla ye kara de an bɛɛ de ye mɔgɔ ye hadamaden ye wa an bɛɛ de bɛ se ka ko kɛ jamana in kɔnɔ o tuma n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ hali bi kunba ala k'an ni sahaba bɛn ala k'an ni sahaba amin ala k'an ni sahaba bɛn k'aw lajigin k'a fɔ bi kɔni an bɛna kuma an ka transition civile de kan CNSP ko comité national pour le salut du peuple an ka sɔrɔlasi minnu an y'a ye k'a fɔ an tɛ se k'a fɔ ko kɔɔr kelen don an ye jaa minnu ye u yɛrɛ y'a ɲɛfɔ cogoya min na bɛɛ lajɛlen de b'a la k'a daminɛ sapeur pompier la ka se polisiw ma armée de l'air terre beret rouge beret vert an kɔni bɛ se k'a fɔ ko nin ye si ɲuman fana ye k'a yira k'a fɔ an ka tinitigiw bɛ komi u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nka anw fana civiliw anw bolo bɛna don ɲɔgɔn bolo wa walasa an ka se k'a kɛ k'a ɲɛ Zeyina Mali kana nin gɛlɛya ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni abada san 60 kɔnɔna na jamana ɲɛma ka taga wajibi forcé nin y'a ta ko 4 de anw bɛ se k'a fɔ an ye jamana tigi kelen dɔrɔn de sɔrɔ n'o ye an fa Alifa Umaru Konare ale sera ka na ka taa san 10 kɔnɔ ka sɔrɔ gɛlɛya fana yɛrɛ t'a la dɛ nka kɔni min kɛra tɔw la o ma ale sɔrɔ o kuma an k'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛma bɛ bɔ anw de la n'an fana y'an sigi bɛɛ ka ka autocritique kɛ ne bɛ se ka mun de kɛ bi ta kɔrɔlen kɔfɛ ka daminɛ bi ka taga ne kunba ba maliyɛni ne bɛna mun de kɛ différemment fana k'an jɔyɔrɔ fa Mali ka tilennenya la ne k'an jɔyɔrɔ fa Mali ka corruption kɛlɛli la yorugu kɛlɛli la ne bɛna mun de kɛ walisa maliyɛn den ka kalan ne kuma ba bɛna an jɔyɔrɔ fa ménager k'a ka kuma sera o de ma sinon mɔgɔw mana kɛ cogo cogo jamana ɲɛma fɛn o fɛn mana na ma da la ni mɔgɔ kelen bɛ se Malijɔ la ni an bɛɛ lajɛlen ma changer
ambe anga kamale ni sarofo ne bodo fonya ngo jemu kan besigi na balma ke chama de kademe bi ko ni nyeba la Mamadou Berté ya gele arabu lo foka do ka gele arabu ne ka pe jugo aka yo la ate ka son yena parce que peut-être ne fana no bola parce que ne retarni doni tapi donc anga foli be Mamadou Berté ko sebe ale ba anga technique assistant la ka kila jinke ka fo be ka an la je bololo santé musa page oyi MUSOYA ni jemu kan kada oyi amani no fa ka partager moko chama ka se ka lame anga foli ni kan numbe Abdou Touré alnama studio soro ne ka moko ba do ka fo o ka jemu kan kono seria fon fon bete me kulu nyini kulu sigi nyonka ka oyi Abdou Touré ka bare amba fo ka wale nyando anga jabarani fana ka no liberté télévision en ka damine kari fo ka se araba ma sogoma ani supe Chien shegi ndoko kunkono obaka jemuka mandita LTV 100 anga foli be LTV equipe bela jeli bi ame mo lai Touré fo ka Touré manemori ale de be ka jauta amba fo kosebe anga nega ka fe jola ne re dogoni ani balma ke noye Mamadou Nyakando DJ WhatsApp Moussoya mieux comprendre la femme. C'est sur la radio Liberté 97.7 MHz. Amalan banan kan ba bela jeli fo ka kila jinke ka fo muso yaka muso ani politiki kene kerngele abode kambi amba fe ka kuma transition politique de kan assemblée chili ko fe gouvernement ka wana seme ko fe président ka takali ko fe amena mude ke walisa malika bo ningele akono ka mali bla saranyman ka walisa ni nyoko kana ke ble ka ko bi ma welele onkulu bisimila kene konna na ka kwani ngali tengu ula Madame Keita Fatmata Keita, ancienne directrice nationale de la promotion de la femme, na tchesegle no kosabe de bibi masi muso ka hake sabatilla. En balmake na ndonke Pape Diallo, ali fana be kene kan M5 RP Madu, Parlement populaire du peuple do, abado ka fo ulu koni tchesegle no kosabe ulu anga shifina kawi, kele famba, kele bolo, amese ka fo yuluye, parce que Mali bi, an tabe nyenga noya ala, nga abina sini oyulu detaye. Donc wajibi kon deme kan wara mi do ka sara kungulo ubi yera bolo donc Pape Diallo be keneka anga madame le maire madame Diabaté Fatmata Diombana ale fana be keneka yano ka se ka amblasera ni transition politique amba ke sera du mefe ka bi ma welele on kulu bisimila keneka on na ko ka nyinga litengu ula obuna ke obalma muso na demuso tanti ne yera kuma ba fe muso ni politique musoya ka politique jamkan mu me laben ka lase awma kalo sibiri flana aro liberté fiyen siraw kan bi kononton ani wolonvla tomi wolonvla fiyen suru abela ben abolo muso na demuso fe kumbaba muso ni politique be kuma politique siraw kan kerengela muso ka ake anu ka sego ni dongo politique siraw kan muso ni politique akana to ninga fo awko abada kalo sibiri flana aro liberté fiyen siraw kan muso ya anga muso famia sa Ok, antena ko blada ka genda la me kuma folo ka di papma. Pap. Oui. Ah, be chuko jume M5 RP konna ni Parlement populaire du peuple. Ah, kati mafia te ko fana na kati ende. Ah ouais, même mali fambali. Ah. Tabakala. Obese ka sentiment yemunye. Obolo baranya na wala inu sabati la wa ko be chuko jume. Vraiment d'abord avant que avancer le sujet qu'on a menya fina chwa mina ni sonjado ambolo wati anga yere soro ga kene kono kadaka musoni politiki anga jamana kono joro mbe musoyi anga jamana kono aka boko jugo je pense que n'était à chien folo ere muso ka bla ko fait politiko là parce que déjà depuis Modibo Keita était voilà Awa Keita ama muso do donc l'écra député folo donc gros muso ma to normalement ko fait politiko là donc si ça ni ko la benchiko kera faut que muso asa aussi politiko là ne bolo ko de to nyanga ni kata fait alhamdulillah ayon so chien folo ero mina ngo chaque fois ni muso sindo na comme na jamana kono abe cheyadi abe sanga soro abe wala kanya et puis na so na be keni Gringa Joe Mimina Chema ina mandi ni muso sin nala akeni basiki akeni fin du moyen quoi fin du moyen donc ka mbaw ga foli ko fe kanyeshi en flebra ni aname ba robema betashi black kanyeshi anga anter munbe ni olutora ni kelen kondana mo mo an saba je pense que ufa nous baw be
ami ala deli jusqu'à présent au dessous ka fara kam kamada ala ka doucement douma kalimania douma et que jusqu'à présent ou douma to ko kolangolo la ou dona ou trois komina faso koredo ara fait un beg mais c'est ka tola watu kondana mais ni ala emike ami ala barkadama la fo okola donc maintenant il y a une ko fait pour un état d'esprit du côté wati do kira jamana kono grande sœur na ko forma comme na mo be film comme malien irek misra do rebe minyu nai kada ka mali rebe mu to mandi fashi malien rebe fa mandi borchi mais ni kosanina bibina aka film comme malien abina fo ko américain ko américain parce que américain sont no jamana tu comme américain kado tu comme na bibina mali kadi on était tu comme là alhamdulillah vraiment ne kira malien ni wati konana fierté balle do kanchi awma ni ko mo que chaque fois comment me faut avant que M5 nous bek maski il faut ne quand même faire des maliens ko ta voter effectivement malien do baké que menani malien ko be ke malien na pour ce né ils acceptent tout comme si na sur du coboté mais na ko fa ko malien me sika wuri kalo fla kalo saba ka kele dado chesi ka kele data faut ta kele kunche ni sanga ni victoire vraiment je pense que c'est à féliciter. Donc pour dire tout ça simplement que Adamadi ni ils sont en fait ils donnent do ala ils quand ils oublient qu'il qui tient sur là et ben non voilà à chaque génération mission de kumbe à une génération on la gauche effectivement mais bibina a ira la ka foko tirer là dambe dobe mais ni quelle est qu'on a là il t'a sur quelle mi do yere dambe ko quelle do parce que gelea sera malila animal do magasi yoro do ma faut ta que kamoga dambe de la gauche femme pe kono donc mo bana dambe la gauche de ma ka wuli ka foko ko la dambe la kana donc la kana kona na o kunjira ni mwe ni fanga ni ambolo o fanga jukubadi donc ambolo o fanga bina o abin wati de la mais abina chokodi abina de kof mun ko fe malon ya famia chuamna ka foko jamana mbesika bobola fona so malon fanga nyoka je pense que depuis les indépendances à aujourd'hui à part le parti unique de Modibo Keïta USRDA malon madriga fanga wanta pour politique qu'on fait mo be opposition no be kele wati a belle na kana fanga wanga justifie belle na kana fanga wanga ka ke une de kele ka revendication kele on appelle ça l'union sacrée des patriotes, l'union sacrée des patriotes pour une transition. Donc, nous avons ni faso kanumbula, ni faso konomina la kanani kanumbula la kadui. Doni la famille avec la force ça ne me domina copie. Malien qu'on une personne à katanga fa nyoka. Oui. Voilà, donc on folle. Donc au dame la civile qu'on a les folle. Donc au de kunchira ni fana mi soit sous fana ya ka faut effectivement pour que nous connaissions à quoi il y en a faut faire faillir soit civil la kana ko faut fana beka fa. Mais civil kuna oui. Il quand même bide moi il quand même kunne parce que kunu amese ka fo M5 RFP kumbe mais M5 RFP fana sinaton chama kumbe basta ko me la ini dola mo ko ya kuma la non nga no la ini ke ni ma fili coalition des forces démocratiques au kumbe ni ma fili majorité présidentielle mo ko kumbe ni ma fili ma association chama kumbe ulu fana bala ko non M5 RFP mais anteme no beka I ka me bide mo bi malien do beka commencer ka fara ngonga non malien do fara ngonga ba o le en bobola ni malien comment fara ngonga malien des femmes ba chama le peuple malien. Okay. En fait, parce que ce qui est intéressant, il faut que Mwoka Famia, peuple coréen, parce que nous avons M5, CFR. Bon. Non, le peuple malien est fameux, parce que c'est important que Mwoka va définir. Ok, d'accord. Donc, Nebolo, Pape, au Kain, mais peuple malien, Bema Faranyoka, Alissa, n'amène à Barra de Gay. Beka Faranyoka, Walsa Kanyam. Non, Mani, Mani, Balmakefe. No ye DJ WhatsApp yi iba adam ne témoignage 2 mba fe ni wati na ka kader silibe ikale ka témoignage kala ale fana ye chifin ye ale kumbe RPM de la bala alisa no ye président mi mbora fanga na ka parti kader ye mi so ka fo anga di anga lame d'accord ami fem konna na follow système konna régime ban fe anno
n'an ko ma ko démocratie n'o ye bɛjɛ fanga ye donc o t'a permettre finitigilakaw ka to ɲɛmɔgɔya la donc olu kɔni bɛ na olu bɛ ka intervention bɛ i n'a fɔ u bɛ na don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ de donc le temps que jamana kɔnɔdenw hakilina ka se ka kɛ kelen ye donc olu bɛ fanga di civil lakaw ma n'o ye mɔgɔ minnu tɛ sɔrdasiw ye donc olu ka baara ye o de olu tɛna toli kama donc u ka baara ye ka na jamana kɔnɔdenw fara k'u ka bɛɛ hakilina kɛ kelen ye donc fɛn min kan ka kɛ priorité ye sisan pour moi ça c'est la réconciliation parce que bi an bɛ yɔrɔ min na bi n'i y'a ye ni mankan bɛɛ wulila parce que mɔgɔw de tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ jamana kɔnɔ ko in yɛrɛ bɛɛ source y'o de bɛɛ de kɔ donnen don ɲɔgɔn ma donc faut que maliyɛnw ka segin ka sigi ka kuma ka ɲɔgɔn minɛ finitigilakaw n bɛ nin ɲɛsin finitigilakaw de ma kɛrɛnkɛrɛnla parce que bi fɛn b'olu de bolo fanga b'olu de bolo donc u k'a kɛ cogoya bɛɛ la maliyɛnw ka se ka sigi ka kuma u ka se ka sigi ka kuma ka bɛn fɛn kelen kan bɛɛ ka se ka bɛn fɛn kelen kan donc an ka se ka Mali bɔ nin situation in na bi priorité ye fɛn min ye réconciliation dɔrɔn de dusukun ka se ka ɲɔgɔn minɛ walasa baara ka se ka kɛ. An b'an kanubaw n'a lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo ka tilajin kɛ k'a fɔ a bɛ musow ni politiki kɛnɛ kan an balimakɛ n'an terikɛ n'an dɔgɔkɛ n'o tun ye Pape Diallo ye ale tun bɔra ka hakilina dɔ fɔ o de y'a to n y'a ɲini ka Kader ta k'a la ji bɔnnen tɛ se ka cɛ bilen je crois que bɛɛ jɛra kan k'a fɔ an bɛ situation min na bɛɛ bɛ ɲɛta de fɛ bɛɛ b'a fɛ an ka bɛn de parce que tant que maliyɛndenw ma bɛn a tɛ se ka ɲɛnabɔ mais n bɛ kuma di an tantiw ma ani ne yɛrɛ terimuso mais Pape n bɛ tila ka n bɛ nin f'i ye kuma bɛɛ halisa an ka baara kɛ ka mɔgɔw koloso ɲɔgɔn na ça ne sert à rien halisa an k'a fɔ n k'an bɛ to ne de jo b'a la mɔgɔw jama fanba bɛ ne de fan fɛ c'est pas important mais tant que maliyɛnden kelen bɛ yen nɔ k'ale ma sa convaincu dimi dɔɔnin b'ale la travaillons an k'ale ka kuru ci walasa an ka taa ɲɛ parce que an bɛɛ bɛ carte d'identité kelen de la si ma fisa ni si ye si ka jo tɛ dɔ ka jalaki kan an bɛɛ k'an ɲɛsin ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn minɛ donc madame la directrice e miirina ta ye mun ye transition ye an k'an ka mun de kɛ sisan baara ka ɲɛ an bolo kuma diyara n ye ne ni Pape sigira bi ni tabali kan a diyara ne ye parce que ne tun bɛ k'u ɲini ne b'u ɲini mun na denmisɛnnin bɛɛ ka kan ne b'u ɲini mun na u ka mouvement min bɛ Kati anw ye Kati ne ye Katikaden de anw fa n'an baw u ye baara kɛ indépendance tuma la ne bɛ mais ne tɛ jigin denmisɛnnin ninnu na ne bɛ jigin an yɛrɛ de la anw mansaw anw politique mɔgɔw parce que an tun bɛ don démocratie la tuma min na Chirac ko l'Afrique n'est pas prête pour la démocratie a digira anw na anw tun bɛ Canada anw ma hɛrɛ man ka kɛ mais maintenant 4 coups d'état mais a jolo a ye min fɔ a ye tiɲɛ fɔ mais kumba n b'a f'i ye mouvement in na fɛn min ye ne tɔɔrɔ symbolique minnu bɛ yen mais anw de ma se ka valeur dɔw bɛ yen k'o di an denw ma tu parles de génération hali bi aw b'a la aw fana ni Pape tɛ kelen ye o n'i y'a ta 1960 o ye génération dɔ ye o 70 ye dɔ ye o 80 ye dɔ ye donc i b'a ta ten nɔ mais est-ce que anw sera ka anw n'an mansaw ye min kɛ anw sera k'o d'olu ma wa madala donc a baara kɛcogo jiginna ne tɛ jigin u la parce que denmisɛn fana bɛ k'o bɔgɔ de i m'a mɔn cogoya min na a b'o place de ta kunba fɛn ye ne tɔɔrɔ nin ko in na d'abord quand il dit le peuple heureusement qu'il y a fait peuple bɛɛ ni miirina de don bɛɛ sɔnna k'a fɔ ko dɔw bɛ gɛlɛya dɔw bɛ a man ɲi an m'a don nin kama idéal dɔ de tun bɛ yen koyi olu tun ye denmisɛnninw ye mais minnu bɛ M5 la o minnu bɛ opposition la minnu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ fɛn min an bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ 91 la an donna politique la ko idéal dɔ de kama le bien-être des populations maliennes Mali denw ka hɛrɛ sabati halisa fɔlɔ a ma se ka sabati mais an bɛna mun de kɛ pour k'a ka sabati Zeyina sa kunba ne bɛ na a ma sabati n y'o de fɔ anw mɔgɔkɔrɔbaw u ni minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ o minnu ma taa ye o minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛ o an k'an yɛrɛ ɲininka an ye mun kɛ ça c'est très important an ka ɲininkali kɛ auto-évaluation kɔfɛ sisan mun ɲɛna mun ma ɲɛ an ka bilan kɛ n b'o de f'i ɲɛna an k'an yɛrɛ ɲininka n bɛ taa mun na n bɛ fɛn kelen dɔrɔn de fɔ o ye symbolique dɔ de ye ne bolo une symbolique très forte fɛn o fɛn mana kɛ an bɛ taa monument de l'indépendance la ni ne yɛrɛ ye monument de l'indépendance la n y'a fɔ n ko historiens y'a kɛ u ɲinɛna ko dɔ kɔ il y avait les pères fondateurs les pionniers et les mères fondatrices mais il y avait les anonymes anw faw n'an baw tun ye anonyme de
Sans les anonymes, père fondateur ou te fait que. Ngo Alpha Tunganka point d'ok, monument pour les anonymes. Mais au monument mbe nambe tay dungo do kam mankan chika akaketa. Mais au monument be fait dans des crefs qui a une force symbolique. Nan tu yanga barake. Maison du parti. Ne dem selma. Mfani mba ngo tu bebe na kati. Am bebe na clé. Tasani mbata ambe jiuta be chenchonta. Ajoto. Investissement humain du OK. O man girini monument de l'indépendance. Bon monument nous jora mo tu korodo. Afora duro ni monument jora mais munde do. Amo fandi. OK. Donc o jarani ambe kuma di madame Diabaté fara. OK. Parce que mon yi kuma mi foti. On a une dynamique qu'on amène, une union des femmes, des communautés culturelles pour la paix au Mali. Il y a un ensemble culturel fin. Ni be grand forum du Mali, Mali Blumba, Irganda, Tabtal Poulok. Ibabela. Olu, o muso di nana fara ɲɔgɔn kan, kana union créer, k'a fɔ Madame Diabaté b'a la, k'a fɔ on be bɛn de ɲini. Tu as parlé des groupes républicains, donc olu ye républicain ye, donc ko olu ye patriote ye. An ko an be camancɛ de la. An tɛ olu kɔ, même si nous tenons à la République, nous sommes des patriotes, mais on ye musow de ye. An be mun ɲini? An be paix, stabilité, cohésion sociale. O de y'an ka objectif ye, an ka union kɔnɔ. Ani tɔgɔma caman kɛrɛ ɲɛ ni fɛn fɛn an taara ninnu bɛɛ bara. Bon ni tagama si ma ɲɛ parce que an bɛ gɛlɛya kɔnɔ sisan nɔ n b'a fɛ i ka kuma latigɛ tɛ dɛ barisa i ye proposition kelen fɔ i ko auto évaluation o ka kɛ bilan ka kɛ min ɲɛna an ka tɛmɛ n'o ye min ma ɲɛ an ka segin an ko corriger. Ne y'o fɔ n ka mɔgɔw ye anw bɛ continuer an ka baara la o. An ko dialogue de. Dialogue merci. Donc n b'a fɛ ka kuma d'ale fana ma ale fana hakilina ye min ye Madame Diabaté gɛlɛyabaw kɔfɛ ani an tanti ka kumakan kɔfɛ Madame Keita ka kumakan kɔfɛ e fana bɛ se ka mun de fɔ an bɛna mun de kɛ ni transition politique ni transition civile ni a ka ɲɛ an bolo. Kumba ala ka ni sahaba bɛɛ. Amina amina. Ale bi k'i fo k'i waleɲuman dɔn. Parce que i y'a mɛn a sigira bɔ n'a kan dɛ. Kumba an ka ala fo hali bi. An ka ala fo hali bi. I yɛrɛ ye kuma ni turuma dɔ fɔ yan sisan kuma in barika b'a la dɛ. Kumba jo bɛ kɛlɛ la an kɛlɛ la ne de tun jo b'a la. Kɛlɛkɛbaliya ka fisa n'a ye. Tuma bɛɛ i bɛ kɛlɛ la ne de jo b'a la ne de jo b'a la kɛlɛkɛbaliya ka fisa n'a ye. N'aw tun kumana nafa min bɛ b'o kɔnɔ o ka fisa ni kan kɛlɛ la ne de jo b'a la ye. Nka Madame Diabaté ni guerre wulila wallahi gagnant tɛ yen. Gagnant tɛ yen. Ni kɔni na gagnant tɛ yen. Gagnant tɛ yen. Mais sigi ka fɔ in fana kumabaliya in an bɛ se k'a fɔ a ye fana n'o b'a bɔ jamana ɲɛmaa kɔgɔ la dɛ. Kumba ko sogo ka fasa. Muru da ka go. Muru da ka go. Kumba jamana marabaga fɛn fɛn mana fɔ k'i tɛ kuma mɛn i ɲɛ tɛ ko la a bɛ gɛlɛya kojugu. A bɛ gɛlɛya. A bɛ gɛlɛya fo k'a fɔ. N t'a bila man ɲi. N t'a bila solution t'o ye o. Anw ka Mali kabiri ala ye diɲɛ da Mali de tun bonyalen don ni jamana bɛɛ ye. Nka anw ka Mali ye min namaga ni san damadɔ kɔnɔ indépendance ni bi cɛ anw ka Mali ye min namaga sous région si ma lamaga. Fɔlɔ la n'i bɔra Mali kɔnɔ n'i taara yɔrɔ yɔrɔ n'i ko salam aleikum k'e bɛ bɔ min i bɛ bɔ Mali la i bisimila ni hɛrɛ ye parce que aw ka danbe aw ka ladiriya n'aw ka tabiyaw o de tun bɛ lajɛ nka wallahi bi donc an bɛna mun de kɛ an bɛna min kɛ bi an tun ka kan ka min kɛ depuis nin ko in daminɛ tuma kunba a bɛ laban o de ma kumaɲɔgɔnya alhamdulilayi donc kumaɲɔgɔnya a bɛ laban kumaɲɔgɔnya in de ma. Ne b'a fɔ n denw ye ne b'a fɔ n faw ye ne b'a fɔ musow ye n b'a fɔ Mali kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ ye bɛɛ ka sabali bɛɛ ka sabali ɲɔgɔn sɔn foyi a tɛmɛna o kan i jo t'a la a tɛmɛna o kan
Mali de bɛ kan ka lumbulamba a bɛ komi n'i ka du ni fichir kɛra fantan ni naani bɛɛ la i bɛ mun de kɛ hakili jagabɔ i b'a sude cogo min na du bɛ b'i kan n'i m'o kɛ i ka du bɛ b'i kan mɔgɔ si tɛ se ka étage jɔ ni subasima ɲɛnama tɛ yen démocratie nana a diyara bɛɛ ye mais franchement parler la démocratie a fauté Alilu Masisi Anya démocratie faamu ka taa sens min fɛ an taara sens contraire de fɛ démocratie bɛ ɲɛta de ko fɔ démocratie tɛ kɔta en fait démocratie fana a tɛ kɔta fɔ dɛ démocratie belebeleba ye min ye pour le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple anw ta in na jama fanba sema don an ka démocratie la fa ka ɲɛfɔ de pour que jama fanba ka se ka l'indépendance de l'indépendance à aujourd'hui est 50 ans 60 ans au 60 ans in kɔnɔ an yɛrɛ ye 40 ans de tigɛ ka bɔ 60 ans in na pour ka arrière bɔ subhanallah an ka kuma di an balimakɛ fana an ye arrière bɔ de 40 ans ok pa mais kuma donc an ka réfléchir an ka réfléchir kunko tan kelen da la dɛ wallahi mondo an cɛ la kunko tan kelen da la kunko bɛ mondu bɛɛ de da la donc ni kunko kɛra k'a gɛlɛyara wallahi foyi t'a ɲɛnabɔ ni hakili jagabɔ tɛ an ka hakili jagabɔ an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ maa si ka ni i disi gosi ko ne de bɛ se ko la donc ala k'an bɛɛ dɛmɛ amin ala k'an bɛɛ dɛmɛ ala ka Mali bɔ bolo la amin ala ka Mali bɔ bolo la aw bɛ musoya ka muso ni politique kɛnɛ kan an bɛ ka kuma transition politique de la aw hakilina ye mun ye président ka fangabila kɔfɛ assemblée cili kɔfɛ gouvernement ka walansɛmɛ kɔfɛ an bɛna mun de kɛ an maliyɛn denw cɛman ani an musoman sifinw ni sijɛw an bɛna mun de kɛ ani baliku walisa Mali ka se ka taa ɲɛ Mali ka se ka sigi sen kan geje an kana bini gɛlɛya ninnu kɔnɔ tuguni Umar an b'i fɔ i Mayiga ka bɔ Sotiba ka hakili lajigin ka fɔ Bataki Sara olu dayɛlɛlen don n'a b'a fɛ k'o ka ɲininkali tɛngu an ka maa welelenw na Pape Diallo Parlement populaire du peuple M5 RFP Mado Madame Keita Fatmata Keita n'ale an ka ancienne directrice de la promotion de la famille ni elle est combattante des mouvements démocratiques depuis 91 Madame Diabaté Fatmata Diombana femme politique Madame le maire an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ale fana bɛ kɛnɛ kɔnɔna na 60 82 29 29 60 82 29 29 Bataki Sara filanan 70 30 60 30 70 30 60 30 Bataki Sara sabanan 50 39 96 96 k'a tila jingɛ k'a fɔ fana bɛ se ka jɛmukan in ta bɔlɔlɔ sanfɛ musoya page o ye MUSOYA Facebook kan mɔgɔ bɛ k'an filɛ n'u ye jɛmukan in partager an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Umar Mayiga ko vraiment ko émission in taabolo ka d'ale k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ba fo fana an b'ale fana fo kosɛbɛ k'ale kɔni ka souhait ye min ye le meilleur pour notre grand Maliba an b'a fo ka waleɲuman dɔn k'a fo fana Ousmane Tangara manager ale ko bonjour tanti je salue tous les invités pour moi la transition doit être dirigée au maximum 2 ans par l'armée pour bien contrôler les postes administratifs surtout la justice ni Ousmane Tangara ka kuma ye Madame Bari Fatou ale fana ko vraiment k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo ko halisa ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma k'a bɛ musoya jɛmukan fana fo a ka cɛsiri la ne yɛrɛ tɔgɔma Kumba Tarawele an b'ale fana fo ka waleɲuman dɔn ko vraiment k'ale bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'ale bɛ k'an lamɛn sisan ka bɔ Sikaso k'a ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye an b'a fo ka Sikaso k'a bɛɛ lajɛlen fo Denba Konate Bataki caman bɛ yan da bɛ tila ka s'a bɛɛ ma Saloum Abdoulaye an b'a fana fo kosɛbɛ Sisogo an b'a fo ka waleɲuman dɔn a fana ka Bataki bɛ a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen pa i ye i baw ka kuma lamɛn i ye i balimakɛ fana ka kuma lamɛn ne b'a fɛ an ka min kɛra o kɛra ji bɔnnen tɛ se ka cɛ et puis an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ni kuma diyara an da temporairement parce que mɔgɔ bɛ bi dɔn i tɛ sini dɔn et puis Madame Diabaté y'a fɔ mɔgɔ si ma dan ye mais ni temporairement bɛ se k'a fɔ aw ka laɲini fanba sabati la n'o kɛra a bɛ se ka kamina sɔrɔ jo dɔɔni aw y'o sɔrɔ donc aw de kan ka kɛ sabaliba ye sisan ka tɔw bɛ sama ka na parce que aw bɛ kɛlɛ min na depuis kalo 5 a ɲɛ ma cɛsiri la an bɛ se k'a fɔ aw bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi on a gagné un peu donc n'o kɛra ba la tɛ yan an bɛɛ de b'a fɛ ka taa ɲɛ an b'a fɛ ka sabati an denw ka don école la an bɛɛ ka wari caman sɔrɔ an bɛɛ kunsigijɛ a ka sumaya dɔɔni parce que ne yɛrɛ don o don ne b'a la a bɛ ɲɛna ko 2 de don a bɛ kɛ 3 a bɛ kɛ 4 ye yɔngɔ bɛ ɲini k'a faga tellement dusu kasi mɔgɔw yɛrɛ ma nin lajɛ i mana tɔw ɲɛda ɲuman ye ni voyage la
imana jigi malari ba stress de be anka ambe se ka mouli ke sa wan sanga fa alhamdulillah rabbil alamin un petit paradis au Kera Mali. Qu'est-ce qu'on doit faire? Merci. Donc grande sœur au de ambeka laini bibina ni amula ganjo anti joina amma fa de gumbanka au ka bo anka. Donc ni kelegera d'abord kelegera ya faut tu voir maintenant dilti ka forge neka faut nele gabo. Donc faut ko Tchégan fo, barake, jamana kalcho. Maintenant, flâne mi, munu willa kujo, kani kelen dado, kani kelen ke fota se pima. Mo mundo, mo koroba chemamba kono, chukoroba shijam bala, depsunum bala, su bala, école kramgo bala, docteur bala, savant bala, artistu bala, philosophe bala. Donc, jamana chakedate, ou bien jamana nyana mayarote, mite akonana, apedi ba kono, ule wula. Donc, jamana kono, nini wulika jonu kera wati do konana, o ti wulika jo gwansen. O kumana o wulika jo, o ka jatemne, o ka do bala, ka jatemne ke anu au ni wulika jo kera kumina, o kun ka jatemne ke wasa soso asia so. Je pense que amé facile na 600. Bon, bro jorom wa ye choko te kele jagwa. C'est pour ça aller boulot den tour flandi dans so ou te kele, mais au lieu faire du boulot de ni ma wa sera siga bel ko fait. Donc, en meilleur de 600, ne ka yi choko la 600, malien be de fara yonka. Parce que ne ka yi choko la, ni malien ma fara yonka. Ni kele be yoromna, on tisse ni. OK, accélère. Maintenant, non, je viens. Maintenant, caméra de la maintenant, mais maintenant, il y a question de mise. Mais maintenant, ameni coin t'aurais tout dit. Exactement. Pour que à quoi t'auras dit à ta fait, à quoi t'auras dit à ta fait. Au de en l'aîné sans. Donc maintenant, nous nous béchissons. Al ça nous retard là. Nous m'a affamé. Mais peut-être que vous affamé à ta fait. Ou quand on quel est côté de nous. Donc faisons nous d'aller l'endo. Ali à continuer ni sur son mouvement. Ou comment qu'on a nié il a foutu comme na. Oui d'aller les. Pekana en polo faisons quoi. Anaïna qu'on nous forme beko. Donc brabi yani mouissa. Akli kan barke ni wati la sam ani voilà ani dusuma ani kanu surtout kanu jamana kanu de bise kan bere fa on bibina donc non ça dit ne faut mo mali kadi malen dembedi ali ibrahim boka ki tammi fleni mali kadayo mali kadayo amasiga shenkelo mali kadayo wa amasiga la shenkelo faut ko mo de no de an bolo mo ba di do mais Gérard Moros sur voiture de Konana, il reste sur ta en tant qu'être humain, il s'est où alors. Donc il s'est où alors, n'a tenu boulot. Mais pour la tenu, on tient à dos. Donc avec l'un jour là, à moyen chitini. C'est pour cela qu'il faut aller ou t'as dans fait tout la table tout là. J'ai un béono, Mali exemple d'Ira. Wakia béono, donc Mali exemple d'Ira. Qu'il faut qu'on bi, amsi à quel, amsi à foyongo, amsi à quel béono. Au Jaranede. Donc alors comment t'es la femme à Bolivie, nous comme un gros président Fleni. Voilà. Vraiment. Ouais, dîner tout à boulot. Donc au dit toi à boulot on peut des maliens on peut des en fierté ou en d'aller pas la rafoko jamna to na continuer de sera des faits atuna ken kamogal dinti la kushi atuna ken kushi maintenant en dayona au do maintenant pour quand malama ni fonu ni personnellement ni dans le monde ni dans le malien dégagé ni là ni ngabi mali kono Génité Dieu on a parce que le Mali vient de très loin. La première Mali constitution follow cher Zumba y en a ma follow à la Djembe kono y en a ma kono en jabana do kunga fuwa o kuwa fuwa la o joba di ali musoma donc en fait en mona am jo en là ni mo do bo yo vrai comme na jabana jo fo on yana comme na musul ne jo fo on yana bon qui vont nous donner des leçons comme na quoi do ça va avant faire déjà donc ba ra photo na photo na o le jabana so to na jabana mi ne ma se ko la be ko bla on ye donc en sera ka fait so on ke on yéredi on diri on yéredi mais donc c'est normal que tout ne soit pas parfait. Ça est parfait. Mais à côté de ça, il y a fana quand on a culture fana de bala, on a histoire fana nini. Donc allez ça défait. Mais il faut par exemple, moi j'ai fait l'économie par exemple. Mais aujourd'hui en économie qu'on a, nous on a compris que par exemple même toutes nos sciences en économie, en sciences, en culture des cas. Mais on voit que économique quand on a en culture on a assassiné de Touabouka et culture les gars. Ce qui fait que où a mis kana en coup, on y met déjà on a outil assez longtemps. Donc sorte ça que sorte de gala. Donc on a fait que on a titi effectivement on a culture on a damé on a seko on est en kadongo on est en yena ma on a bas de dollars assez avancé. Donc les révision du système éducatif. Donc je pense que comme déjà
prenez do ka jamana in jolda na sisan ni wati di sera sisan transition na sisan mo shi kan to ko ko ina bekani sinola beki yakta fo yakta kali et j'espère que comme mo mo bolo comme ya fo ka bela basibu je suis convaincu que quand même possibilité na ke pour que le maximum de réflexion, le maximum de propositions, on va se capable de le panier. Ambi foki wale imando ko beki akna dream ko ina mashika na to ko nga metla ka singa na mate to ko chukujume parce que bete se ka ile katakati bete se ka se parlement populaire du peuple ma bete se ka se donc avena afanya na fana o ka je kunu munu be ni chika me se ka se o ma aka ka nga chidenyi muso je kunu munu be nu ubese ka laso chika pe parlement populaire du peuple ni mo mbese ka so ka di o ma au fana kaseka au fond pour que moko kaseka wele ka SMS uchoma ne atlinde parce que bete seka yele katile ale na ngambe bekelengele ta salte malali 26 mars mimi seka ta joko maliende bekelengele ngakuma uteseka ke donc faut boloma de kake to de besonga ke chideni uluka chius laso ka fara nyonga ta la se roma anga folini kanuni be bela jeli shaka samake anga taximan gentleman ambi foki wale manda ikabata kisera no ifana ko kibe jem kan ila me ko bitain ka atara edi misra fenga ba nyini ofe ofana ko akno blakana o ba fe akoka ke chugujme manager ya vocal ba fanga transition ke sans fla akato so la sou bolo ko ka se ka clean parce que maliende abe comme bien meilleur minate fosi peni fangate donc ko ale bo de fait gentleman e kon go ko émission kadi ngai ba fait jem kan konnana anga mu de fo transition konnana André Kasoge ambi fana foki wale nyumando e koko tu salues toutes les intervenantes. Ma question est la suivante: que pensez-vous de l'école malienne? Donc amena tlaka kuma de anga école karamgoma noye amba madame Keita Fatmata Keita ba fe ni wakati na ika DJ WhatsApp ika ngati wanji follow Ayuba Jara ale mi so ka fo ibe Ayuba ka follow ni flane ba bet kunyona donc iba été wanji 1 ani 1 2 donc iba fla bet kunyona anga janga lame ne Ayuba Jara ye ne malien ye en plus de cela bon je suis juriste et puis en même temps je suis informaticien. D'abord, en me malien bella de l'info, mon ye wulika joke wala sa ko me se ka ngana bo basiki kono kasoro amakeni toroye amakeni fo wore. Donc pour revenir à ta question, parce que ngana ka question na ye ngalmuke effectivement solution me se ka soro na kasoro amaseni bema. Solution me se ka soro na parce que ni a jete mne ka laje M5 mo mu were willa fanga kama ko ba fe jamana nyamko kaka aka placible donc ire ba ye ou ire ye tanga seki chamanke parce que ou ye bolgo chamanke pour que ni be jume jamana nyamko wa se ko wele ou ka se ka sigi kuma wa benkola si ya faute ma fond fait gland qu'elle est au gland donc pour moi depuis longtemps depuis wakati jamu se bima ni ko une solution ko me jamana nyamko wa rebolo akumi se ka ni ko réseau ka problème be régler ka ban ka sura makani militaire ou ka finatiki la ka intervention donc ni era jité mne ka laje ay actif nous poser yana ka démissionner ay assemblée dissous ka gouvernement dissous donc en plus de cela mo ko mi ka fait mo ngini au cour constitutionnel donc iba jité mne ka laje ni wali amunu na yuluke na ko yuluke avant yani finatiki la ka intervenir iba ye akuntese ni yorana bi ambe an lamɛ baw n'an kanuba bɛɛ lajɛlen fo k'a tila jigin kɛ k'a fɔ aw bɛ muso ni politiki kɛnɛ kan radio liberté 97.7 musoya ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen hali ni bi tɛ kalo sibiri filanan ye parce que aw bɛ deli ka muso ni politiki sɔrɔ kalo sibiri filanan nka b'a dɔn jamana gɛlɛya bɛ cogoya min na wajibi de don an ka hakilinataw fɔ an bɛ kuma lasegin an ba ma n'o ye madame Keita Fatumata Keita n'ale kɔni kɛra musow bɛɛ ka ɲɛma ye Mali kɔnɔna na directrice nationale de la femme an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn tanti i bɔra ka i denkɛ lamɛn ale kɔni ko vraiment a waati sera ale ka proposition ye min ye réconciliation de ye fɔlɔ an bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma an ka sɔrɔ ka a dɔn k'a fɔ fɛn kelen b'an bolo n'o y'an bɛɛ jɛ ye n'o tɛ se ka jɔ cogoya si la ni an yɛrɛ tɛ o ye Mali ye nka an balimakɛ dɔ fana ko k'an k'i ɲininka ko nin bɛɛ la o est-ce que Mali bɛ se ka taa ɲɛ ni école ma taa ɲɛ kumba ni jaranye parce que ani kamna ye débat damna be mun fola hakila kan ka temo kan mais abe soro ben kono et nous des filles l'union des femmes en union en beau paradis là mais école ko kuma aterani moi j'étais prête même mon téléphone m'a dit mais ne a fou doyer ne be fait qu'à rencontrer ou comment est-ce que tu es prête à répondre
à nos questions, notamment sur l'école malienne. Tous ces gens-là qui sont autour de la table, on se connaît. Je peux interpeller jusqu'au dernier, au plus grand chef. Nous avons fait beaucoup de choses. En effet, Mali école Koula. Quand les réformes de 62, il faut qu'on ait bima. Il y a toujours, il n'y a pas de continuité dans les politiques. Pas pire fort. Quand on est génie, c'est pourquoi j'ai dit à ma sœur qu'elle est là. Mais la réforme de l'éducation, les états généraux sur l'éducation, la table ronde sur l'éducation, la nouvelle école fondamentale, le PIS, le programme décennal. Fais ma papier bébé. Pourquoi Antoine Labo? J'ai dit c'est des intellectuels, les docteurs, les chercheurs. On se connaît à Antoine Labo, mais l'école malienne, il n'y a pas d'école au Mali. Tout le monde maintenant, enseignant quoi fait un fora, wargo un fora. N'est-ce pas ne a démarché chamanke ou ka droit de don c'est un droit il est droit midi moi c'est un droit acquis ne ko mo ma féminin au niveau là parce que à wakati là ne tara évaluation de que dans la situation d'école dans les zones de conflit, l'école en situation difficile. C'était avec une ONG, un bureau d'études américain et l'USAID. Mais école de Mali là. Avant ça, l'école de thème Mali là, surtout en milieu rural. Surtout en milieu rural. On avait fait un étude diagnostic d'occupement, mais on a payé le programme décennal Béquet. On a dit l'école était une fabrique de chômeurs. Mais on y était tout. Il va la dire milieu rural, dim sunu be de l'école là kabo ou ma livre que les ou te couleur donc, ou te fouille donc, il n'y a pas d'école au Mali. Je dis on sort des documents. Bébé. Il dit que nous sommes des génies, nous produisons. Nous avons produit ça. Plan décennal, mais jamana indo nananaka ou ka premier responsable nananuka sakiba de. Moi j'ai toujours dénoncé ça. Je suis très critique. Mo wene donc. Ou nanuka sakide ka on ka document programme décennal beta kata ku ka dugula. Ko angata Mali là, on va dépoussiérer les documents en la mise en œuvre. Donc on a fait du coup, tu as même appliqué. On est des salams y a c'est bien. C'est pourquoi je disais toujours, la jeunesse laborieuse, barakela ou ani haklima consciencieuse. Madame Diabaté. On n'est pas ya bébé. Amena mude ke école koina. Ba sa ya belebele. Kumba. École te yoro. Hadama denya yere de te. École folo tiɲɛ o ye du kɔnɔ dɔ ye o ta ye école tɛ sɛbɛnni gansan ye école tɛ sɛbɛnni o i y'o y'a gansan tɛ i wolola ko min na école fɔlɔ ye du kɔnɔla ye basa n'i y'a ye ko jamana bɛ daminɛ du de kɔnɔ lamɔ bɛ daminɛ yen de fɔlɔ lamɔ bɛ daminɛ du de kɔnɔ kalan bɛ daminɛ yen de fɔlɔ kalan bɛ daminɛ du de kɔnɔ i ba bɛ min f'i ye i fa bɛ min f'i ye ni hakan don ni y'i sinsin a kan i mana taa diɲɛlatigɛ yɔrɔ i bɛ bɔ a la kalan kun tɛ ko ka livre dayɛlɛ parce que an bɛ livre ni fɛnw min kalan na a si tɛ an ka culture nin bɔ an wolola min na ka mɔ min na kulukan fuga ye min dilan wallahi tubabu bɛ na ka na anw ka fɛnw de ta ka taa k'u bara anw bann'an yɛrɛ la an bann'an yɛrɛ la anw t'a yɛrɛ fɛ ok mun de bɛ kɛ san walasa école ka min bɛ kɛ école in de bɛ segin a cogo la n'a bɛ segin a cogo la a kana kɛ tubabu ka école ye a ka kɛ an yɛrɛ ka école ye maanifinya bɛ dilan école min na n'an ye tubabu kan phrase kelen fɔ a ka ɲɛfɔ an ka todunkan na nin ye nin de ye wallahi n'an ma école k'an ta ye n'an ko k'an bɛ calcul bɛɛ kɛra Europe ma Europe développera sans nous. Aucun développement, ça ne dépend pas de l'Europe. Ni un malien d'un complexe, il y a un français.
Amérique ye nin kɛ nin ye nin kɛ mais i ti maa min sɔrɔ a sen kɔnɔ Europe ma développer ça nous yɛrɛ a banna a fɛn bɛ jɔ n'anw joli de ayi an joli la u ka dɔnniya an joli la mais anw joli ni est ce que an b'an joli fɛ wallahi hali anw ka sanankuya Europe bɛ kan ka développer anw delila ka conférence ba kɛ avec les Burkinabés an ye conférence kɛ avec les Burkinabés je vais dire ce qu'ils nous ont dit que l'élève a dépassé le maître olu bɛ nous inspirer Mali de la madame Keita y'a fɔ ça olu bɛ n'anw ka documents de ta ka baara kɛ ani Côte d'Ivoire comme mais k'u tɛmɛna an na ani Côte d'Ivoire oui yɛrɛ o de fɔ an ye parce que on a tous les documents qu'il nous faut ayi on a tous les documents qu'il le faut hein ndengue mɔgɔ kalanaw min bɛ yan kun ci t'a ban mais si c'est la réalité k'u kalannen don anw ka kan ka ye nin position na c'est pas normal kalan kun ye mun ye Johnny yɛrɛ kun bɛ se k'a dɔn ko ayi kalan kun ye mun ye ko dɔn tɛ yan kalan kun ye mun ye k'i yɛrɛ ɲɛnabɔ kalan kun ye mun ye mun ne kana don i la kalan kun ye mun ye k'i taa yɔrɔ dɔn i k'i sigi yɔrɔ dɔn i k'i ka fɔta dɔn i k'i yiriwa mais anw kalannen don i yɛrɛ ka kuma de don de kɛ dɔgɔtɔrɔw bɛ yan ingénieurs bɛ yan mɔgɔ kunkunbara an y'a bɛɛ kɛ sɛbɛn ye k'a datugu ka tiriwari ta yɛlɛ k'a bila a kɔnɔ k'a datugu l'exécution ça pose problème tant que an bɛ culture min kɔnɔ an b'a exécuter à 100% sisan tun ka kan ka sɔrɔ anw y'an ka exécution kɛ ka se 95% normalement i bɛ kungoloko min fɔ la k'a fɔ Mali bɛɛ ye sabanw ni fɛnw de ye mais ça ne sert à rien n'an ye sabanw ye don o don anw de bɛ kan ka jigin kɔlɔn kɔnɔ ok donc an bɛn'o fana ɲɛɲini mun na an ka ɲɛɲini yanni an ka girin kunba k'an bɛ transition ko ɲɛnabɔ la k'an bɛ mɔgɔw sigira an ka mɔgɔw ɲɛɲini n'i ye Mali ye fili kɔnɔ dɔw yɛrɛ tɛ mɔgɔ ko de don hadamaden ko de don Maliyɛn tɛ hadamaden ɲuman fɛ Maliyɛn bɛ waritigi de fɛ Maliyɛn bɛ nafolotigi de fɛ Maliyɛn ka mɔgɔ ba ye de ni fɛn b'i bolo mɔgɔ ba tɛ ko fɛn b'i bolo ye dɛ mɔgɔ ba tɛ k'a fɔ ko nafolofin b'i kun donc an ka dɔ bɔ nata la mɔgɔ ba ye an ka dɔ bɔ ɲɛtigi ɲɛko la an ka sabali an ka fara ka giri coup d'état nani an y'a bɛɛ kɛ ni erreur ye ko sonsoro bɛ taa sonsoro b'i sigi an tɛ hakili sɔrɔ an yɛrɛ jogo nin bɛɛ y'an yɛrɛ de ye anw ɲɛna k'an ka gouvernants de b'an kan an ka gouvernants t'an kan de parce que c'est notre choix démocratie de ko a y'aw ka mɔgɔ choisi an b'a ja u la de b'a mais mɔgɔ min man ɲi e yɛrɛ b'a dɔn k'a man ɲi e yɛrɛ b'a dɔn a delila ka nin kɛ a delila ka nin kɛ e n'o bɛ baara la e ko tuguni k'o ka na ko k'e mara k'e ka taa ɲɛ an t'a yɛrɛ lajɛ nafolo min b'a bolo a jɛlen tɛ e y'a ye kunna sini nafolo min n'a y'a sɔrɔ e joli la o nafolo bɛ kan ka di e ma pour que e k'i yɛrɛ faga a tigi nɔfɛ an tɛ bɔ mɔgɔ nɔfɛ kɛlɛ la an k'a kɛ maliko kɛlɛ ye an ka mɔgɔ nɔfɛ kɛlɛ dabila Mali kɔnɔ an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn madame Jabate Fatumata Jomana a b'a dɔn k'a fɔ Mali baro kɔni mana fɔ passion de bɛ na mais waati kɔgɔlen don an b'a lamɛnbaa n'an kanubaa bɛɛ lajɛlen fo k'a hakili lajigin k'a fɔ bataki sara olu dayɛlɛlen don an ye bataki caman sɔrɔ i bɛ kuma sisan tanti 60 82 29 29 60 82 29 29 bataki sara filanan 70 30 60 30 70 30 60 30 bataki sara sabanan 50 39 96 96 maa ma bɛ k'an filɛ Facebook kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw bɛ muso ni politiki kɛnɛ kan musoya jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen bi ka kuma transition politique a b'a fɛ aw ka an ka jamana an ka Maliba a ka taabolo jumɛnw ta walisa an bɔra gɛlɛya min kɔnɔ san 60 in kɔnɔna na coup d'état 4 ala k'an kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Bonjour Tanti Kumba, l'émission est très intéressante, je salue les invités du jour. Nous les jeunes filles, nous sommes avec vous Tanti Kumba. L'école malienne souffre beaucoup. On veut étudier, on veut un Mali sans corruption, sans délinquance juvénile. On veut du travail. Nos parents ont beaucoup souffert. Ni un den do ka kuma malheureusement ma trop fond. Donc on te sait qu'à trop. Daniel Traoré ka bo bangon nanga foli be aller te sengate nyina musoya jemukan la me ba kerengere do. Pape, quand les questions de poser ikuna, quelles sont les propositions du M5 pour la transition? Donc ko M5 fana ka document de votre les flyna akase ka mindi CNSP mo ka transition ko kuma fo ba fo fana ambi fo isegena kana tukuni ko bonjour vraiment ka be émission bela jeli fo invité au bé que je pose la question, le problème du Mali est-il social ou des dirigeants? Donc kuma te ko wan ma mise kan bolo yeshi
dirigeant dɔrɔn de bɔ bɛ amassé an k'an bolo ɲɛsin an bɛɛ lajɛlen ma donc nin ye b'a fɔ fana ka kuma ye an bɛ Solomani Berté an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a ko bonjour ma chère Kumba mes salutations à tous les invités sur le plateau je ne suis pas un pro IBK mais mon esprit républicain ne me permet pas de soutenir un coup d'État. C'est un recul de la démocratie et un saut dans l'inconnu. Nié Solomani Berté Kakuma Kanye. Amidou Angoïba Koko bonjour Kumba. Ko vraiment Madame Keita Kabi Foki Wali Mando. Donc amba kanuma na lameba bela jene fo ay bataku chikanani ala sona ba ise ku bekala. Ambetani aye amba ni fe ni wati na ikanyama ika Fatmata Diallo témoignage 3. Ikale Kakuma Kankala. Tɔgɔ Fatumata Diallo Ibrahim Bouakar Keita a ka fanga bila in a kun man d'an ye tenitigiw k'a kɛ tan subitement tiɲɛ don maliyɛnw ni tɛ bɔ a ko la bi an b'a dɔn kosɛbɛ k'u ni tɛ bɔ a ko la bi u ni t'a la sini mais i ka kɔrɔsigibaga n'i ma kɔrɔsigibaga ɲuman sɔrɔ o tɛ bɔ a kelen na hali min bɛna bɔ a kɔfɛ n'a ma kɔrɔsigibaga ɲuman sɔrɔ a ka fanga tɛna ɲɛ a bolo ne fɛ bɔ a kun ma mɔgɔ de sɔrɔ a kɛrɛfɛ tiɲɛ yɛrɛ la min b'a dɛmɛ fanga in na mais n'a fɛnɛ kun sɔnna mɔgɔw ta ma ka mɔgɔ minnu tɛ ka a ka fanga tɛmɛ a bolo a ɲɛ a bolo n'a tun ye mɔgɔ ninnu bila k'olu bila ka mɔgɔ yɛrɛ nati tiɲɛ na a ka fanga tun bɛ ɲɛ a ka tagali ma bɛn ne ma bi a ma bɛn ne ma sini parce que bɔ a ka ko ka bon ne bolo kosɛbɛ bon tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ priorité dɔn jɔnjɔn dɔn bi fɔlɔ parce que bɔ a tagara o ma diya ne ye donc n'a bɛ tenitigiw ka bolo kan an kɔni bɛ dugawu de kɛ Mali ye yarabi ala ka an bɛn ni président yɛrɛ ɲuman ye. An bɛ tɛmɛ n'an ka baara ye musoya jɛmukan don an bɛ muso ni politique kɛnɛ kan ka kuma transition politique aw b'a fɛ mun de ka kɛ an ka jamana ka taabolo sira kuraw ye a tantiye ko kɛ kuma fɛ ka kuma b'i bolo. Ne bɛ kuma Kumba madame Jabate ko ko exécution mais ni fɛn min nana min kama n'i y'a exécuter i ye fonds mobiliser mais a don a la o de ye problème ye dungo jugu ka dabila a ka dabila an k'an cogow yɛlɛma i bɛ objectif min viser ne bɛ nin de fɛ i ka kunna wolo b'o de la an ye danbe jamana de ye fɔlɔfɔlɔ la mun de tun don walifɛn t'i ta ye o forobafɛn t'i ta ye o mɔgɔ i ta ye min ye i ta ye o de ye o i b'a la ka ɲɛmɔgɔ n'u fɛn di ONG ni fɛn b'a fɔ ko jamana ɲɛmaa ye nin di ministre ye nin di a dun ma bɔ ministre kɔ a ma bɔ jamana ɲɛmaa mais il faut faire l'évaluation quand on dit qu'on va faire l'audit moi c'est d'accord parce que mun na Mali tɛ fantan jamana ye on a toute potentialité bɛ b'an bolo fɛn bɛɛ de b'an bolo mais a bɛ kɛ mun ye il faut que maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ ne tɛ n balima min ma taa école la n balima min bɛ sɛnɛ la a sɛgɛnnen don n balima min filɛ a man kɛnɛ ne ma dɔn o hakilina n'an bɛ transition kɛ adamadenw ka yɛlɛma dɛ il faut qu'on travaille sur le changement de comportement mɔgɔw comportement ka yɛlɛma fɛn bɛɛ ye ressources humaines de tant que mɔgɔ t'an bolo mɔgɔ labiriw t'an bolo baarakɛlaw t'an bolo an tɛ taa yɔrɔ si an k'an sigi ka kuma kɛ ka fɛn bɛɛ élaborer kɛ ni jogow ma yɛlɛma foyi an dun ye danbe jamana de ye o de kama denmisɛnnin ninnu ne b'u fo u bɛ côté o côté la u bɛ M5 la o u bɛ convergence la o sɔrɔsidenw minnu bɛ sɔrɔ ne b'a bɛɛ fo an bɛ ɲɔgɔn an b'u dɔn anw de y'u wolo aw kana to aw ka tromper aw kana mɔgɔw ka kuma dumanw lamɛn tugun aw kana to aw ka janfa ne b'o de fɔ denmisɛnninw ye na anw ye min kɛ ne bɛ tilen ka fɔ musomaninw ye a y'anw interpeller dɛ aw baw ye sira bila an se t'a la tugun donc ne b'o fɔ ninnu fana ye pap i n'i tɔɲɔgɔn ne fɛn min ne pɛrɛlen don ka taa sigi ka conférence k'aw kunna i n'i tɔɲɔgɔn a y'a miiri c'est vrai baaraw kɛra mais fɛn don ne bɛ taa aw bolo dɛ a y'aw jija aw de ye jamana ka avenir ye aw de y'an ka fierté ye aw baw bɛ hami ni aw de ye anw ye baw ye anw ye musow ye anw ye balimamusow ye anw bɛ hami ni aw de ye ne yɛrɛ ka denmisɛnninw mana wuli maa i b'a bila de n ko ne b'a bila mais min bɛ ne kunkolo la o t'aw kunkolo la hali sɔgɔmada in na u ye message ci ma aw b'a bila de mais n yɛrɛ wolodenw b'o fɔ donc parfois an b'a bila de mais an bɛ fɛ k'aw bila sira bɛɛ t'aw bila siralibaga ye dɛ awɔ an ka kuma di an mɔgɔkɔrɔba an bɛ ɲɔgɔn dɔn Mali kɔnɔ yan
donc ni musoya je mun kan ya be musoni politique kene kan transition politique pas M5RP ko recommandation mena bok majme voilà donc yani ngo Rojabi on ka dinga comment le fana fort parce que vraiment nous sommes dans le Kosovo et je suis beaucoup bien gâté tanti ka émission effectivement voix du cœur quand malame akada so fentement be bon jawa bede kala ko sola donc avec ke radio sans faire abe effectivement pas de noyambolo abam la sara et vraiment qu'il faut c'est un honneur vraiment quand sur merci beaucoup mais je pense que depuis 98 je crois 99 tantiga au ministère nous là voilà une conférence qui est CCB là voilà nous mettons faire des mêmes photos là puis on a mis la Kosovo on a droit à un groupe mais vraiment je me retrouve vraiment voilà donc c'est de bons souvenirs c'est de très bons souvenirs je me suis vraiment à l'aise et qu'il faut bien à blader parce que ensemble au bas là et puis à mon bago à fois mais tu parce que je sais qu'il y a tout faut que bolga tia nani amba nous filer à tout de ganda là donc qu'on fait tout donc à moi donc conférence tout ça vraiment nous sommes disposés à ça moi la ko nyani ko don ya ça veut donner à tes bancs donc après au cap watu na ya un ko ke na manya aya ngola na sigi implémenter normal là ama fait enfant de akele de jama de to fanana voilà donc ama fait ka nyangate muka ka foka tu muka voilà et puis ala ndoro nu fanana be ama fait o be ka nyangate muka non ya ndoro nu me donc on fait M5 la proposition donc à la photo mais what tout là c'est là où on a pour que on y Ibrahim président Ibrahim Boré Keita quand signé un document donc une proposition qui est mémorandum qu'on a on y effectivement expliqué la transition expliquée qu'a fait expliquer proposition aracha classique à be voilà mais à bébillon sur mina avec fortement ko l'union sacrée des patriotes pour une transition, l'avènement d'une 4e république. Donc, à concentrer au Lecono. L'union sacrée, c'est quoi d'abord? Ça veut dire que Djamana d'un père qu'a fait un follow. Donc, on peut quel frère au frère gâté. Donc, à mon voilà follow. Donc, on paye. Maintenant, pour une transition, donc, d'abord, car en quelque sorte, il faut gérer une gouvernement de famille. Mais transition, ok. Transition qu'on a, a berwa na vota dia votu na dossier mbe numa appliquer non il faut ko exécuter nous le bureau non ni doni bra ni ok on va retirer au bureau non donc en signé de meke amen wati kona ça am se am ne ke pour que man kanya am ngelon ni parce que code de l'année de bay ben na chena ça veut dire que de l'année donc en Europe je pense que l'année est vraiment gelé am gelé ranoro c'est sûrement garantie très songe maintenant pour une 4e république parce que constitution met en boulot voilà donc là on va bon à bloquer aéro chama donc blocage au condamnation ça a débloquer tout dit donc là débloquer na élément forcément à mettre 4e république là parce que déjà qu'il y a eu deux ou trois tentations de réforme donc à nécessité il y a mais cette fois-ci il va falloir que ça se passe dans les règles comment on appelle dans les règles de l'art et dans le respect de la constitution des lois. Voilà, merci. Ok, ninja ranyo kosebe ka kila dinka forbe musoni politique keneka amba ka aklina no fe ambe transition politique min kononi Malien te se ka ke fosse fo malien de o manake mi okuma ma shika na jo ayala ma kele aklikele ma fra aklifla nkala na untara to abukana na mata to abukana na shimo ko na mamso na klima so kuma kala ga ye malijo wi ajo mo mo ke to bana kuma na tanti ya fosse ta ko les invisibles ou bien les anonymes parce que ma kala ne akunte ma ke basa ba madala ga malisa ka yere bobola fuka ke dusu yetre ngole farafina beka se ka yere ma honya so donc en bou foko wala imano ni tara farafina clé William fa fait coran fait Afrique de l'Est kata farafina sud fait wodugu fait ni ko ora keita mali surtout musokunda amba fie mali muso ye barake mali chao ye barake okuma ngandila ja on fana kaseka chamake kadi ka bombi sera madame Sidibe ko vraiment kulu konini son jalente kulu be deux là ko président Ibrahim Boubacar Keita kamneni kama Julie bi ama Julie sini o kadi kama sisa akera amana munde ke walsa angaseka tanye be kaseka la fe ni nyokon kana ke ma shila tuguni. Bonjour Kumba ko vraiment émission fana diara le pour que la transition soit assurée par le CNSP avec une feuille de route précise. Que vraiment, koube fendo.
la souffrance du peuple, qu'ils connaissent la souffrance du peuple, parce que police est anga tinitiki chama de sara amese ka fo e dungo do ne ya kunyinga jateke shumi no nimu ya calculer akumbe be dungo do depuis 2012 pour 2020 akumbe ke dungo do ma wono blade kumbe sa anga tinitiki kunda civil utatola donc shubora foka do shubora ni gelate fly amese ka fo gelate belebele abanga tinitiki kanga tinitiki ye muso do de den tinitiki ye muso do de change tinitiki ye de muso do de fay donc muso la kaw on de tere ngolo ni kelela ali binyo de fo donc an be kuma na réunion na family leader home nyo de fo ngo bi an ka ga se ka kuma ka fo an ba Aminata Maïga no ibe ka muso yi kele ajuma ba kan bi on ka ga wuli ka la fasa parce que muso be de kele muso fam che to yon aleno muso fam dinge to yon endo ka fo ko menin kana tenin kana muso on te se ko ke parce que on yi wulo muso de an de bali e ka flying bella muso do de bala muso do de che bala kuma ni muso kele to yon anga fembe bla folo anga wuli abese ka faka chugo jume ko fa metana nga koyi parce que ni malite kele teinde madame Jabate ya fo ni malite sina ya teinde OK donc ame ya nyini de la sisa kuma ya nyini na chibla le no maliende chemana musoma bera jelema shaka Mamadou Diallo ambi foki wale nyimando kale be ka jemka ina me ka bo sebare ambe sebare ka obela jele foka koli kenya ni ka ula kauma parce que amba dot le flyna agela le mundu ka kwa sebe alaka jifwa ka jisma ka fry alaka maliende ndo da kele fe ko boda kele fe ko vraiment kale ba bela jele fo Assita Diallo ko soutien à la diaspora ambe fana fo farasi basa ambi fo kwa sebe mo ko be kana je mali ko kanga fuli bo bela jele na busi se fana te sengete nyina anga fuli be iye Touré Moussa anga foli biye vraiment jay anga foli biye okacha kana je Facebook sans faire ajara ni foka de mateme ay je muka partager ko sebe fana ajara ni ama ko be diaspora akina na parce que wale ka wari na fulu chama mena mali ko ne ano on yere musola ka ba afukusa ko sebe amba chama do konyo na amba chama do musoba oni bazemba ula vraiment il faut ko fana ka dabla parce que ni ya yambe joshi minge ka to tungana katla ka ye mo be Benjamin ge no wari akagele donc anga folini kanu be bela jeli nyoro amba nyini DJ WhatsApp fe alisa anga tani aye ika balma ke ka témoignage ke ala no ye Mamadou Samake ni ma filale ka témoignage ye fly iba flabe ne to Mamadou Samake ne ga famuya la ni te coup d'état sabla nyere ntugra 5 juin moko ko hakilina de la matugo dinesra fe matugo fo la me hakilam fo jamana chire ambe nyenye na mame demsanu te kala sécurité te anga sura sube ga faga iba fo ko nton moko be ga ta faga ko sokono imamu bala ga faga moko be ga ta faga pharmacie ngono moko be ga ta faga ko sokono moto no fe moko be ga faga chugo sugo bela donc aya e fanga ima o de la ay wuli ga joge ko nyema ga fanga bla bo ga fanga bla kunte laine 100% mais fanga bla be fo yasa kumbe yele mabado kula yasa me ko intote mais aya o sisra kunta kono donc fanga ya renverser li a jaran iba fo neni ngona chama munu men kerefe jama chama de ayira ajaru yi bon sura su fene coup d'état ke anga la delle do coup d'état ka ke mais ame jamana joli de no fati ko ame président ne cordron ka no akeleke ame jamana joli de ko donc nous coup d'état ke quoi politique mo ko wuli ko na transition préparé élection ka ke do re kana sigi bon jorom ko mene la M5 ka to no la mao man na ni jamana chianya na ame wuli ka jo ka nye fie ni sonoma ame barake no ni ma soma ame continue wuli ka jo la wa ni ma kanta antena dabla tuguni coup d'état re akanga ensore jamana beka ni nyema o ma ke mo sago farafina président me chugo mena sa benye bula machite kuma seda o te kuma ni ya kuma to ya ba président couvert union internationale te kuma ni ya kuma to ya président couvert mo ko shimo go te population donc population bere kanga wuli ki join no la ne bolo coup d'état kanga ensore jamana o ka constitution bela jelena ne président na ke batara ko yi coup d'état ere de kain ni ma ka ba chugo di basically mali situation la a chena bena machima se ka solution kelenta mais si ça obuna ko coup d'état de condamné autant ta ede ante jamana were do anga jamana ko ni ampere ali shini ni jamana de un toro ame la be sabati kama ibe boy wala coup d'état beke Moussoya, mieux comprendre la femme. Anga Mousso Famia ça, c'est sur la radio Liberté 97.7 MHz. Folni kanu be bela jele yo ka ya fanyini amba na ante muso madame Jabate kunye ya fanyini bela jele fe ba sa le kon be radio la kuma nye don ko se benga kadne kuma be kam woto ku aklina fo nga kuma do boran dinge da ambe ya fanyini kuma mafoka nyenga akado fana ka foni andende ni nyo kon kemeni mugana million ne be mali kono o ko kodo de fana ya ka fo la monje ngene do on bulu chuka mina o da to maso nga censurer nya to imami ye imoke flani
ni sera ka ida do la tanto ça veut dire que daga jengena yoro do la donc ambe ya fa nyini bela jele pe meni mem ko fo ko alisa nyema ka do ka fo nyema e komadi anyenye o etem ka démission de la mais sans ame peut-être 2 semaines ou be mi ke ko terroir nous banga korlombo ou ye dugutigi sigi do ke bamana dugu do la cheko baro bora be ka dugutigi a dugutigi sigila ni de kama kana nyina ko de dugutigi la isigila ni de kama kana nyina ko de ni jidiri ma ikele ngana mbide ni ndiri ma ikele ngana mbide kumko kele mana kuma do fie kana o lamede iki klo flada ele a dugutigi ni ma ke kanye betare dugutigi ne gongo ha go do anga présent be sigi domina ni kuma kan ko ka sai ka kuma matanti ko le chama de be Dieu me se ka donc ka foko farafina malila ko anga dugutigi sigi be kani kuma kanu ni démocratie be temeni kan dugutigi sigi do ba fa dugutigi sigi lan de kama ni pom dirima ni kele pom ndu dugutigi ni jidirima ni kele jindu dugutigi ni kuma fori nyana ni ya me ni klokele ma klokla nanta fana ka domaine dugutigi on e sigi de wambi wuli de avec un fort dugutigi sigi lo de debenka ne ko go anteni don avec quand yana ka fo qu'on a fait la démocratie donc ka bo akoka ne jaga jaga démocratie belebele aba fait non présent sigito na ta ka serment prêté là ni no na fa ni maninga ka dugutigi sigi kana nyefai ni flado ka dugutigi kanga na nyefai je crois que avant de me ko chamana mais ni ay dem sonu meni fortanto parce que fana sengena c'est dawo willa ka sanctionner ngadaga be jenga kumamina Mali constitution na sebene do noir sur blanc. L'école est obligatoire et gratuite. Et constitution beka jeni Mali là depuis combien d'états? École gratuite le no joni, obligatoire le no joni. On veut violer kumateke. Con légalité, tous les Maliens naissent libres et égaux en droit et en devoir. Sans aucune discrimination. Tu vas mettre les cas politiques, c'est là où nous avons fait ni ou le gouvernement va aussi vous te faire ni un ou bet la ka foko ou le fo ni hakena ou le mobli boli ni hakena on be fou en santane wo ngate ka mobli boli en santane wo muna inégalité be o be violer mate kuma si ça ni ko ki be président genga bo ba ku constitution violer et constitution be ka violer depuis Mali bisimila yi mama kumola o te kuma fa flamai wa je crois qu'au début, les démissions de nous frustration. À comment sera à changer pas comment vivre. Quand c'est bisimila M5 kono. Aïe, M5 là, on va baider là. On va baider là. On va baider là. On va baider là. On va baider là parce que M5 même Mali kono. M5 même Mali kono de. On va baider là. On est bien M5 là, on est tio M5 là. On est balma muso M5 là. Ni ta côté vers fanana abe comme donc on te sait qu'à foko doba Joba la dojo tala on va faire un gabé un gatani bon je sais pas d'accord il va faire le problème à Mali non un mi fort on va y avoir donc kafogo espoir B parce que il me faut comment fort ni à dire na trop là mais na be femme ça veut dire que aujourd'hui Mali jeunesse prévenir on est na nyemwa là il m'a que au taille ou la job que il peut canara régime contrôle là ou bon OK il faut contrôle là donc moun na nyemwa là ils sont condamnés à bien faire voilà donc ma gagnant mikira au fala beta merci donc madame Diabaté avec ta yetu godime wal sanga kisinima kumba ya fombe segaka au kana buke ka nyengene ko de jiya ko kumati kasaduma ko kumati hada ma de nyuma ni ya sugandi fe nyuma be bako ngana ko nebe karsa de fe ka jigo ni toyi o de kadine anga ni sigite e tente ko dlanda Mali sera position mi mambi Femi Mali anyanka ko be de tiɲɛ no dan ka ko kay ko Femi folo la ni ma be ke ministrier enquête de moralité de be ke enquête de moralité de tumbe ke ministre sigiwo directeur sigiwo nyamaya sigiwo fem na ka kanka ke maw ko nyamayi enquête de moralité de tumbe ke ka kumba anyo baby anya baby c'est qui bat jogo de kamugo ngini ka don katla ko ta ko sigi fen kuna edum ba don fana mo nyemini
n'an bɛ choix kɛ an ka choix woloma soldasi ka coup d'état kɛ ka Mali diriger a fɔlɔ de ye nin ye soldasi ye coup d'état kɛ fɔlɔ la a labanna mun na a labanna mun na coup d'état wɛrɛ an ye mun kɛlɛ k'olu bɛ kan ka wari bɛɛ détourner ka zone kulebaw kɛlɛ n'a fɔra ko compte bɔra 0 fara na ka taa milliards la c'est toujours comme ça au Mali donc il faut faire très attention baara min kɛra ko kojugu de bɛ dugu la ko ka kojugu bɔ dugu la kojugu tɛ bɔ dugu la galon kan dɛ wallahi kojugu si tɛ bɔ dugu la galon kan aw ka jɛ ka wara faga dɔw ko golo k'a yɛrɛ la k'a bɛ dasirani kɛ an denw an b'aw deli lutte in gɛlɛyara aw bolo cogoya min na an denw aw ye baara min kɛ parce que aw yɛrɛ b'a dɔn avenir tun tɛ yen donc n'aw bɛ avenir in de ɲini aw ye ceinture ta aw k'a sigi aw k'a fɔlɔ jugo ɲumanya la fɔlɔ hadamaden jugo ɲuman i tɛ se ka kojugu kɛ hadamaden maralen i b'i miiri i kɔ la ni bi tɛ Mali kɔnɔ anw bɛ démocratie fɔra ko démocratie depuis tubabu ma dɔn démocratie ye min ye anw b'a kɔnɔ wallahi an b'a kɔnɔ sinankunya ye démocratie fɔlɔ ye hali muso n'a cɛ Mali kɔnɔ i b'a ye sanankuma fila bɛ ɲɔgɔn furu u bɛ denw wolola u bɛ tulonkɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ɲɔgɔn fɛn cogo bɛɛ la kɛlɛ tɛ wolo tɛ cousin bɛ cousine ta n'i y'a ye an bɛ du karansu ɲɔgɔn na Mali kɔnɔ ne bɛ min fɔ maliyɛn cɛman n'a musoman ye an kan tension kɛlɛ la kɛlɛ man ɲi kɛlɛ bɛnnen t'an na wallahi papu min filɛ nin ye sigilen pap ne y'i ye bi de mais n'an y'a sɛn sisan k'a sɛn i b'a sɔrɔ yɛn bɛ nin kɛ n tɔgɔman kɔni tɛ ne ni tɔgɔman an bɛɛ ye kayikaw de anw faw tun ye cheminot de syndicat fɔlɔ tɔgɔman sigilen filɛ nin ye ne fa b'a la ne yɛrɛ mɔkɛw fana ye cheminot de a bɛ taa n'o ni kɔni ye jamu ni tɔgɔ fɔ anw faw tun ye chef de gare de ye ok an ka sɔsɔ dɔɔni donc c'est pour vous dire que wallahi an marala mara min kɔnɔ pap a y'a kɛ Ala kama aw ka sɔn kumadamɛn ma a ye sɔn aw ka to aw baw kɔ aw ka to aw faw kɔ olu bɛ sira min faw ni baw ka bɛn fɔlɔ faw ni baw ka bɛn baw yɛrɛ ka bɛn faw yɛrɛ ka bɛn baw ka bɛn parce que sisan nɔ o de fana ye problème ba ye n'i ye musow tolen ye kɔ bɛnbaliya don musow bɛ kɛlɛ min kɛ nin ko nin na cɛw t'a kɛ o mais anw kelen ka kɛlɛ kɛ cogo o cogo i b'a ye ni tilali bɛ na anw bɛ gɛn de ne min filɛ nin ye ne bugɔra politique la yala tɛ tɛmɛ nin kan c'est pour vous dire que anw ta ye baara de ye k'a tɛgɛrɛ fɔ nka ni tilali sera u b'a wele ko musow a ye taa ɲɔgɔn ye n'aw bɛnna min kan aw bɛ na n'o yanni musow ka segin ka na o b'a sɔrɔ o ye place bɛɛ o y'a sɔrɔ tilala ni Ala sɔnna o tɛna kɛ Zeyina basi anw denw ye terrain kunkolo ye an ka foli ni kanu bɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ halisa an k'a to an ka kan denw kɔ mɛ aussi an ka da anw denw fana ka kan bolo denw ka kan bolo nka fana an k'a dɔn k'a fɔ den minnu bɛ se ko la u ka to yen u ka kɛ ko la merci parce que Mali fana ɲɛ bɛ ko dɔ la i bɛ san 60 sɔrɔ a bɛ f'i ma ko halisa ko le jeune o fana ye gɛlɛyaba ye parce que an mana lajɛ an fa Modibo Keyita n'an Bawa Keyita olu bɛ na tuma min na o y'a sɔrɔ hali u ma san 30 sɔrɔ o fɔ Ibuanyiw bɛ na tuma min na o y'a sɔrɔ u ma san 30 sɔrɔ Léopold Sédar Senghor bɛ na tuma min na o y'a sɔrɔ u ma san 30 sɔrɔ Musa Traoré yɛrɛ bɛ fanga ta tuma min na o y'a sɔrɔ a ma san 30 sɔrɔ donc vraiment a ka dɔn k'a fɔ ni denmisɛnninw yɛrɛ fana dama ni ɲɔgɔn cɛ ni nana ni san 30 san 40 ye aw denmisɛnnin damaw bɛ maakɔrɔbaw ka kɛ conseiller nin fana kɛ sababu ɲuman ye a ka denmisɛnnin minnu bɛ se ko la parce que ne yɛrɛ ka nin coup d'état in ye minnu b'a n t'a dɔn minnu b'a ɲɛma dɛ mais minnu kɔni yira na an na ne kun t'a dɔn ko soldasi suguya bɛ Mali la tiɲɛ de ka di Ala ye soldasi ninnu bɛɛ ye denmisɛnnin de ye presque n t'a dɔn donc a bɛ maa hakili sigi n bɛ nin yɔrɔ in na an bɛ foli bila Mohamed Saliya Touré ma n b'a fɔ kosɛbɛ parce que n dɔgɔkɛ don a b'a fatɔ la an b'a fɔ Ala ka baarabara dali nɔgɔya an ba ye donc sinon an y'a fɔ n k'a yɛrɛ kana jɛmukan in na donc an bɛ foli bila o denmisɛnnin suguw bɛ yen a ka kan transition in na ɲɛmɔgɔya dɔ ka d'u ma a ka kan transition na aw k'aw cɛsiri Pape vraiment a kana kɛ c'est vrai que cɛw b'a kɛ musow la nka bɛɛ b'a kɛ denmisɛnw na wa denmisɛnw yɛrɛ tɛ parce que ni kɔni ye san 25 tɛmɛ ka ban
an bɛ se k'a fɔ i balikuyala i kan ka se ka ko dɔ k'i yɛrɛ ye aw bɛ musoya ka muso ni politiki kɛnɛ kan an bɛ kumana transition de la aw b'a fɛ transition nin ka kɛ mun ye nin ye donc aw hakilinata an mago bɛ a la bataki sira olu dayɛlɛlen don 60 82 29 29 60 82 29 29 bataki sira filanan 70 30 60 30 70 30 60 30 bataki sira sabanan 50 39 96 96 50 39 96 96 an bɛ Facebook kan nin waati in na musoya page o ye MUSOYA mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'a lamɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw ka bataki caman nana ni Ala sɔnna da bɛna se an ma mais nin waati in na an ye nɛgɛjuru sira an y'o fana bila ni mɔgɔ min b'a fɛ ka weleli kɛ k'i ka ɲininkali tɛngu Pape Diallo Parlement populaire du peuple n'olu ka jɛkulu bɛ M5 RFP kɔnɔna na Madame Keita Fatumata Keita n'an ka an ba don n'ale kɔni y'i cɛsiri kosɛbɛ musow ka kɛlɛ la n'ale yɛrɛ kun ye Mali musow bɛɛ ka ɲɛma directrice nationale de la femme Madame Diabaté Fatumata Jombana Madame le maire ale fana cɛsirilen don kosɛbɛ musow ka ɲɛta la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an kanubaa n'a lamɛnbaa n'a b'a fɛ ka ɲininkali tɛngu aw bɛ se ka weleli kɛ nin waati in na 20 72 02 93 20 72 02 93 an ye nɛgɛjuru siraw labila donc aw bɛ se ka weleli kɛ nin waati in na a bɛ diya n ye sinon an bɛ tɛmɛ ni a ye Mohamed Traoré fana ale ka bataki nana alors an bɛ musoya jɛmukan kɛnɛ kan nse i ni sɔgɔma nse kuma b'i bolo ça va kuma b'i bolo ok a ka to sɔrɔlasiw bolo dɔɔni a ka justice réglé. Ok, d'accord, a ka justice réglé. Voilà, parce que justice réglé, ben ne Mali de la de bi. Justice réglé. O ye président fɛnɛ. Parce que ne président. Musoɲuman b'a la fɔlɔ. Denɲuman b'a la. O de b'a dɛmɛ. Ok. Donc ni fila bɛ tiɲɛ na. Ok, d'accord. Donc e ka hakilinata ye transition ka to sɔrɔlasiw bolo pendant san 2 ɲɔgɔn. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye kiirisariya ye olu ka se ka tilen fɔlɔ 20 72 02 93 alors bɛ musoya jɛmukan kɛnɛ kan allo ni sɔgɔma nse a ni sɔgɔma kuma b'a bolo Fatimi Ɲakate kuma b'i bolo Fatima ne kɔni tɛ fɛ fanga in ka di civil ma nin wagati in na dɛ ok e fana ko k'a ka to sɔrɔlasiw bolo parce que kuma tumani de fɔ an ye yan'u ka yɛlɛ ok ni yɛlɛla fɔlɔ o bɛ jigin an kɔ ok an dun fana Mali tɛ mɔgɔ si kelen de ta tɛ an bɛɛ de jɛ don ok donc olu tɛ se ka ɲinɛ an kɔ ka yɛlɛ k'a kɛ leburuda ye k'a bɛn o kelen da ma an bɛ sɔrɔ ka kita ma fɛ n'o ye ok an ka foli ni kanu bɛ yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ Fatimi i Ɲakate an lamɛnbaa n'an kanubagaw aw bɛɛ lajɛlen fo 20 72 02 93 20 72 02 93 allo kuma b'a bolo allo oui an cɛ waaw somɔgɔw don tɔgɔ si tɛ aw yɛrɛ dun ne tanti somɔgɔw ça va aw yɛrɛ dun ça va Amadou Ba de don Iba an ba nse bɛɛ sɔrɔsiw ka coup d'état nin tiɲɛ yɛrɛ la a diyara o ye walahi ni bɛ ka kuma ta i bɛ ka siɲɛ 2023 dɔrɔn o b'a sɔrɔ Mali ko banna an ka secteur kelen jira mɔgɔ minnu bɛ ka IBK fɔ k'u ka secteur kelen jira pewu ko min ka ɲi Mali kɔnɔ a fɔra ko kalanko ko jɔnkusa don Ala y'a kɛ sa anw kɔni ne kɔni ne ma kalan ko jɔnkusa don u bɛɛ ka fɛngɛ faamaw bɛ k'u denw bila ka taa kalanyɔrɔw la wari tɛ kelen wari ma kalanyɔrɔw la fantanw denw bɛ so kɔnɔ a ka ca ekɔlisow b'anw ka yɔrɔ la yen nɔ sotigiw ye ekɔlisitigiw k'u la k'u ka so kɔnɔ parce que kalandenw tɛ ka wari sɔrɔ ka mɔgɔ so sara o bɛɛ ye loi dɔ violé n'a fɔra ko président ka taa ko u ye loi violé o kan ka constitution min kan ka dilan k'a k'a kɔnɔ ni président n'i ma se ka ɲɛ coup d'état bɛ k'i la a bɛ f'i ɲɛna k'a kɛ constitution kɔnɔ o de kan ka kɛ yɔrɔ n'o tɛ an ka farafinna président ninnu tɛ sira minɛ Alassane Dramane Ouattara Côte d'Ivoire ani Laginɛ nin kan ka sin mɔgɔ 2 bɛɛ lajɛlen ma u ka jamana kɔnɔdenw kan ka lusɔrɔsiw ka fara u kan ka coup d'état k'u bɛɛ la awɔ a kɛra ne ko sisan coup d'état c'est pas kojugu tɛ kojugu foyi de tɛ a bɛnnen yɛrɛ ɲɛmaaw ko k'u tɛ tilen jamanadenw ko ne ka kunna jara dɔrɔn a y'a yɛrɛ yɔrɔ sɔrɔsiw f'u kana tan yɛrɛ dili tun tɛ walayi donc n'an ye jamana ci ka d'a ma mɔgɔ kelen kuma ka ca depuis bɛ ka sigira diɲɛ ko foyi tɛ yen ɲuman na k'a y'a kɛ k'a tɛgɛ ma a walima seere de a ka sɔrɔ k'a kɛ a tɛ yen a ye kelen fɔ référendum ko kɛra nin na k'a t'a bila u y'a bila voilà
Okay. Ai fanga ko ni ngara ni na ya ko ko tigo ngalo tige ko berdiga ni gola. Apa de dara. Ay munge. Ana ni wala sama to ko ka fa. Kidal plan ya le na kidal de ka wa plan kidal ko ma be fobia. Agela le. Ame mo di tugu de. Gira le na kidal de ka mo. Okay, sisa no ambado achiena amena munde ka walsa kanye. Ko le fo to fo singeble. Turati mino plene no kude taga mu ko tele. Saka tika poke kuma pele me mo da nyina no rogo. Poka tika poke kwa ya pa mo. Ya pa peke ni mo mi poso wardu. Ni mele na ku ga je o tezika pere ka ga poso kono. Ya fa be so ka ke. Wala. Wa ambargo anga sira ko tika ambargo la. Debi be na tika ambargo be malika. Ka pere ke do ku ke israti mino ni politique mo ga jega fanga ni maraga tradition ga alla kera sans place sans sabai to kai. Okay, donc 2070 ko ga ga toro kalo woro be tangele ko ga ga pege ga dambe ibe ga ta nyongo tuguni ko na ke ka position yela ma ye tradition ga ba ka fo ga ba to président ni be tigi pour état de préparer les ni be tigi to para ke ni ma para ke pour état be ko ga position ko ko okay woni ba nga jamana mara no te ta mara. Ok, Ninja, il faut qu'il y ait un mandon. Je crois que nous avons mis forté, voilà, avec la yelle et non. Mais il y a le côté parce que nous avons dit que nous avons dit. Alors, nous avons dit que nous avons dit radio Fara, ou bien nous avons radio là. Ah, oui, bien radio Fara. En club là. Ah oui, à Jaré. À Jaré, c'est une présidente qui a marqué la normale la follow. Ok. Ok, donc oye akila et puis min fana jaranye ni émission ina mo ko be ka wulele ka ben akila be demseni a be demseni a chite san video kono mo be ka solla si fanga demander alors en club wala aha en club wala akila e jume aha en club ila ça va aha amel sura ko wala ni mandone ok. Parce que si on a na tola do sura ko be amakeni manga ye amatima ko saya amakeni foti sai na ku turani da man yonja ko ko barai abu fere di okay ujarani ami masai deli mun saka jamana marala ko siganguna amin 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 mun saka jamana taka ke jamana den sabo ya rabbi ala na kira ko sigangu amin 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 to ka ku bi muhammad ko ma kisin ma ba ya sallallahu alaihi wasallam ami foki wala imando ambe merci beaucoup merci anga folli ni kanu me ala me ba na kanu ba bela jele ka kila jinge ka fo ni muso ya jem kan kene abe muso ani politique kene kan alo ni me kan appel là bas entre le bawla. Ok, donc anga folli ni kanu mi bela jele yoro si ça non ambe temena parce que wati to mancha bile ni munye muso ani politique ambe ka kuma anga transition politique de ka mo be mu de fait transition ko na no ba fait jamana kata sera du même fait ni angoni ka weleli bela uya yera ka fo lu ba fait transition ka janya anga tanta anga ke aklisigi kono anga ke sumaya kono anga ke aklijaga bo kono kana ke haraba wal sambo gele amina anga na tanya so o gele akere ni wana tubuni ko ka to so la subulo o ma chama ka aklinai pa oui transition politique rekele na kami ima ani emsa huma kuma folo ni parlement populaire ma kuma folo rekele to bala nyebe transition na tuko dime anga doni to so la subulo bi anga so la sube ga civilu kano bi civilu ni so la suka faka nyonga akake wakati jume konnana. Voilà, donc on était sûr qu'à fois qu'un wati konana, mais wati mi kain, voilà ça à konana, ou kake, mais à kake tu dis, quand ça qu'un soit signé civil, à kake da ben yon fait, parce que là ben est belle là, donc ben qui boulot di yon ma, kake transition et yon fait. Ok. Mais maintenant, ça va dans notre uniquement dans le boulot en même temps. Aïe, ah mais c'est que tu veux qu'elle ait kana, ni ben ka suggestion ka mettre qu'elle ait kana. Ok, donc voilà, donc on est en proposition. Tanti, et pour la transition politique avec un civil ou gansan de bolowa, avec un militaire ou gansan de bolowa, ou bien en faire un ronca. Et puis, et à cliver tant de la wa. Bon, tant côté parce que les fois cabine massé. Moko sigi, fait mon tien en cadre. Beka en cafran ronca cadre. Hakilna be dem sanuna, hakilna be musoula, be politique moula. N'en fera la ronca. En bas de l'an.
mais a ka di karisa kelen ma a ka di karisa kelen ma non ni bɛɛ farala ɲɔgɔn kan bɛɛ maliden ni min ko i bɛ jɛngɛ mais tiɲɛ ka fɔ tiɲɛ ka fɔ papa ko tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ tiɲɛ de ka fɔ c'est-à-dire ka nasu ka kow da ɲɔgɔn kan vraiment an ka b'o kɔnɔ an ka b'o kɔnɔ bɛɛ k'i tilen ɲɔgɔn ye n bɛ min fana fɔ c'est vrai transition ko b'a la mais an kana ɲina déplacer ni réfugiés kɔ dɛ parce que ne ka groupe fanba ye olu dɔw ye ni mankan daminɛna o bɛɛ bɛ gɛlɛya la o fana ye priorité parce que malien den fanba de bɛ gɛlɛya kɔnɔ o fana ye priorité dɔ anw bamakɔkaw dɔgɔ de bɛ se ka fɔ an bɛ lafiya la dɔɔni temps t'an bolo non sinon hali denmisɛnninw ka baara ko o bɛɛ bɛ yen e baara bɛ kɛ cogo jumɛn ni kalan ni seko ni dɔgɔ ma kɛnɛya ko kuma fana bɛ yen surtout que covid nana ta fara kan il faut que mɔgɔw ka hakili sɔrɔ il faut vraiment an tɛna recommencer de minnu b'an bolo an b'o lajɛ mais diɲɛ wagati bɛ ka taa cogo min na an b'o miirinaw fara ɲɔgɔn kan madame Jabate Fatumata Jomana madame le maire transition politique e ɲɛ b'a la cogo jumɛn a bɛ to militaire de bolo wa civil de bɛ fara kan ou bien an fila bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn hakilina na fana e bolo a bɛ kɛ sɔgɔmani de wa a bɛ kɛ jamajan de Kumba ala ka ni sahaba bɛ amin 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 hali bi ala k'an dɛmɛ amin 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 ala ka bɛn sabati jamana amin 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 ɲɔgɔn taya ala ka a wakuruya an ka jamana kɔnɔ amin 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 Kumba an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka yafa ɲɔgɔn ma dɛ n'an ma yafa ɲɔgɔn ma an tɛ se ka ba kelen kɛ Kumba an ka ɲɔgɔn sɔn fɔ dabila n'an ma dabila an tɛ ba kelen kɛ an ka kɔrɔlen fɔ dabila n'an ma dabila an tɛ ba kelen kɛ hɛni min bɛ maliyɛn dusukun na bi Kumba a ka bon hakili ma tɛ fosi ɲɛ maliyɛn ka hɛni bilama a ka bon hakili bɛɛ Kumba transition ni ne bɛ min fɔ a kɔnɔ hali bi n bɛ segin a kan tuguni n b'a fɔ n denw ye hakili jagabɔ ka kɛ a ye bɛn ɲini fɔlɔ Mali cɛ n'a muso réconciliation ka ɲini cohésion sociale réconciliation ka ɲini a kana kɛ sanfɛla dɔrɔn a ka jigin fo duguma ne y'o de fɔ ko bɛɛ ye ju ye dukɔnɔlaw ye an k'a daminɛ depuis an ka duw kɔnɔ an ka kuma n'a kɔni fɔ du kɔnɔna kɔni maa tɔgɔlen du kɔnɔ bi musow tɔgɔlen don dɛ an k'a daminɛ depuis du kɔnɔ ka yɛlɛ u bɛ content du bɛ sinsin musow ka hakɛ ka d'u ma u bɛ content du bɛ sinsin denmisɛnninw ka hakɛ ka d'u ma an ka maliyɛn ɲuman an ka ɲinini kɛ ɲuman kunda an kana fɔ ko nin mɛnna nin na i mɛnna ko o ko la n'a ma dilan a bɛ kan ka cogo i ma ye denmisɛnninw bɛ ka segin ka na ko olu ɲɛ bɛ transition na olu y'a kɛ mɔgɔ ko Mali Kulubali ka na justice la Umar Tatamli ko ka taga o ka transition diriger donc an b'o niveau de la fɔ k'an k'o de dabila fɔlɔ an k'a ɲini baara jumɛn ni baara jumɛn kan ka kɛ kan Pape y'a fɔ cogo jumɛn an kana fixer temps kan merci an ka action an kana fixer temps kan an kana fixer ne bɛ nin de fɛ ne bɛ nin de fɛ mɔgɔ kana fixe o kan mɔgɔ kana kɛ mɔgɔ ko ye n ko o de y'a to n ko denmisɛnninw ma a ye mɔgɔ ko bɔ a la aw ye kunkolotigiw de ye yanni k'i bolokɔrɔ ni den tan si mɔgɔ la ko i ka kɛ fɛn ye miniti tɔ taga miniti 3 ye ayiwa n'i y'a si yɛrɛ la ɲuman tɛ aw denmisɛnnin ninnu fɛn fɛn ma deli ka fanga kɛ ni aw ye kunkolotigiw de ye aw dalen t'aw yɛrɛ la comme waati sera an b'a ɲini fɛ nin waati in na n'a sɔrɔ a ka di ye kame e fana ye terrain kunkolo dɔ ye i ye ɲɛmaaba ye commune 6 kɔnɔna na commune 5 kɔnɔna na Bako Jikɔrɔni i ye ɲɛmaa ye commune 5 kɔnɔna na i ye ɲɛmaa ye muso caman fɛ an caman dalen b'i la e bɛ se k'i ka nɛgɛjuru sira dɔ di wa ou bien e bɛ se ka sira dɔ di ni maa min b'a fɛ ka taa madame Jabate ne b'a fɛ nin de ka kɛ transition na n bɛna n ka ci f'i ye i bɛ se k'i yɛrɛ kɛ ciden ye wa n bɛ se ka kɛ ciden ye ok donc e bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ jumɛn alhamdulilayi n b'a dɔn k'i bɛ n'o de fɔ mais a ka ɲi yɛrɛ da anw bɛ bilalen i bɛ lasɔrɔ cogo jumɛn madame Jabate walasa hakilinaw ka s'i ma bon ne bɛ lasɔrɔ cogoya min na ni orange de don ne ka numéro ye 77 ye 77 69 69 04 04 10 10 77 69 04 10 aw ni Malitel le don ne ka numéro ye 77 ayi 67 joli i ka Malitel bɛ daminɛ 66 66 73 41 77 ok merci 66 73 41 77 66 73 41 77 77 69 04 10
cɛ muso denmisɛnnin maa ma bɛ commune 5 commune 6 ba kɔɲa fan fɛ n'i b'a fɛ ka cikan don madame Jabate da a ka se k'a lase walisa malien den kelen-kelenna bɛɛ ka hakilinata fɔ nin transition in na madame Jabate ko k'ale bɛ k'an ka ciden ci dakuruba laban minute tilancɛ dakuruba laban b'i bolo dakuruba laban min bɛ ne bolo an ka bɛn an ka kuma ni ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn jugu da an k'a dɔn n'i y'a ye ko Mali an b'a kɔnɔ di n'an t'a kɔnɔ wa an kana ɲinɛ fiyewu k'a fɔ Mali kelen tɛ se ka kɛ dugu ye ko ka balo c'est très important. Diɲɛ kolonsonnen de don ɲɔgɔn na. Le Mali c'est un pays enclavé. An kana ɲinɛ kɔ dɛ. Ni Mali ye pays enclavé de ye, on est obligé kɔgɔji t'an bolo, port t'an bolo, foyi t'an bolo, an kana ɲinɛ o kɔ dɛ. N'an ko k'an b'a ko bɛɛ dan an yɛrɛ kun ma, an tɛ se dɛ, an bɛ fili. An t'an ɲɛ ɲɔgɔn ye, an ka bonya segin mɔgɔw ma, an ka constitution, an k'a bonya, an k'a dilan ko kura ye, min ka d'an ye, an k'olu don a kɔnɔ, bɛn kɔnɔ, karama kɔnɔ. Constitution ye dilan fɛn de ye. Fɛn n'a b'a kɔnɔ n'a man ɲi, an ka tɛrɛ ci olu kan. Min ka ɲi an ka taa n'olu ye. Ok, ko constitution ka réviser, an bɛ foli lase i ma i ni ce, i Jabate, i Jomana. Madame Keita, dakuruba laban minute tilancɛ. Ne kɔni an ka bɔ mɔgɔ ko la. An ka bɔ mɔgɔ ko la. Ɲɛmɛ ka téléphone fara. Jamana in. An ka jamana in lajɛ. Nin kɛra nin ma kɛ nin kɛra an ka bɔ mɔgɔ ko la. Sinon sɔn bɛ bɛɛ la koyi. Sɔn bɛ bɛɛ la. Ok, donc sɔn bɛ bɛɛ la an ka bɔ mɔgɔ ko la. Kumakan laban parce que waati sera yɛrɛ. Oui, vraiment an k'an cɛsiri denmisɛnninw aw ka faamuyali kɛ. Danbe de b'an na. Danbe de b'an na. An bɛ bɛn fɛ, an bɛ kelenya fɛ. An bɛ basigi fɛ. U b'an bila ko a ye bɔ an ɲɛ, a ye bɔ an ɲɛ, an tɛ b'u ɲɛ dɛ. An tɛ b'u ɲɛ baara ko tɛ dɛ mais an b'u bila sira de. Ça c'est très important. A bɛ bila o kɔ. A ye b'u ɲɛ a ka bila o kɔ. A k'u conseiller. Parce que denmisɛnninw ka baara ye mun ye olu bɛ baara kɛ ni dusukun de ye. Tɛ hakili jaka bɔ. Mɔgɔkɔrɔba ta ye hakili de ye. U bɛ ɲɔgɔn dafa. Mɔgɔkɔrɔba ka na kɛrɛfɛ, a ka na kɔfɛ, a ka kɛ conseiller. Kunkolo ka di denmisɛnninw. O de y'an ka wasola ɲɛ. An denw. On est fiers de nos enfants. Ok, donc an denw n'an dɔgɔ ni mun b'aw da. Mais aw y'an kunkolo in to yen dɛ. Aw ma s'o ma fɔlɔ. An ka kumakan laban fana di Pape Ma. Ok, donc an bɛ bɛɛ fo. An kɔni an m'an baw kɔ bi, an m'an baw kɔ sini. An ye gɛlɛya min ye anw ɲɛna jamana in kɔnɔna na. Jeliba de bɔnna kojugu, saya kɛra kojugu, cɛnni kɛra kojugu. Donc an y'a ye a cɛ man ɲi, a cɛ ka jugu. An t'a fɛ tuguni ka segin ni o na kɔnɔ tuguni. An t'a fɛ minnu nana an kɔfɛ olu ka nin ye o ɲɛna tuguni. Maintenant laban ye min ye dɔrɔn hakilina na an n'an ka kunnafoni kɔnɔna na an y'a fɔ jamana in sera ka jɔ ni hakilina min ye ni o ye saya ka sɔn ni malo ye an b'a fɛ o hakilina ye o ka se ka fanga ni ba sɔrɔ jamana in kɔnɔ kosɛbɛ donc kuma laban de tun b'an bolo. Alhamdulilayi nin diyara n ye Pape Diallo an b'i fo k'i waleɲuman dɔn k'i ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo ka Ben le cerveau an b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ k'a diyara ka ne ba ni tanti madame Keita Fatumata Keita directrice nationale de la femme hali n'a bɛ sɛgɛn an kɔni ka kɔrɔlen tɛ yen an bɛ fɔ ko vraiment y'an ka ɲɛmaa ye bi ye caman min kɛ an b'a essayer la ka tagama dɔɔni dɔɔni i senɔ na halisa Ala k'an ɲɛmɛ ɲɔgɔn na aw ni ce kosɛbɛ kosɛbɛ ne teri madame Jabate Fatumata Jɔnbana an b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ madame le maire i n'i ka nisɔndiya n'i ka hakili bonya an b'i fo k'an ka foli lase voix du cœur mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma an ka foli b'aw bɛɛ ye an lamɛnbaaw n'an kanubaw émission ye aw de ta ye ka hakililajigin kɛ k'a fɔ aw bɛ se k'aw ka hakilinataw aw bɛ se k'o di Pape Parlement populaire du peuple aw bɛ sɔrɔ min aw ka numéro ma di 71 55 92 27 71 55 92 27 71 55 92 25 ni mɔgɔ min b'a fɛ k'i ka suggestion di pour que Pape fana k'a lase comité national pour le salut du peuple ani ni jɛkulu min bɛ sigi ka se ka transition in kɛ a ka se ka lase a ma tanti madame Keita e dun e bɛ se ka 75 15 40 94 40 94 75 15 40 94 75 15 40 94 66 73 41 77 71 55 92 27 nin bɛɛ ye nɛgɛjuru sira ye aw bɛ se ka hakilina di min ma Mali tɛ kɛ fosi ye fo maliden cɛman a n'a musoman ɲɛfiyentɔya t'a la lujura t'a la kalanya t'a la kalanbaliya t'a la barisa adamaden bɛɛ maa si ladɔnnen tɛ maa bɛɛ bɛ ko dɔ dɔn maa bɛɛ ye karamɔgɔ ye wa Mali y'an bɛɛ de ta ye wa n'a b'a fɛ Mali ka diya
fo ka wula ka sendo abogo jola ka sendo abogo no hila si c'est na ambe ka bogo no ki pe ki dembe ka bla ko kwai so be na jo ko kwai subasma me na bla ko kwai subasma balien dembe ki jilaja ni te dengera ni ki ye 100 ans so ka teme ali 100 ans bi aklina be ala so to be bololo sa kan aye woleli ke akwa aklina di ambe bela jele fo vidje mukai obese ka senga la mes ko kwa sini 97.7 Radio Liberté LTV mo ofana be se ka name ava on fleur ka jaba nu sa fe ka damene sini fo araba sokoma ali soufe obese ka anta LTV kan anga foli be o ye kosebe Radio La Bonne Nouvelle 96.6 obese ka lame au kan mardi 18h30 semaine au semaine ambe anga lame ba on bela jele fo Radio La Bonne Nouvelle kan je mukai be continuer bololo sa fe musoya page au www.musoya.com www.musoya.com Facebook ka anga page au kelenye musoya ambe Twitter ka ambe Instagram ka ambe Snapchat ka ambe LinkedIn ka donc obese ka je muka inta yoro be la Google podcast si obese ka lame ofanaka anga folini ka numbe obera jeli amba fo ka ambe sibiri wenga ni ma filifio anga APDF no yanga musuje kuru kengere ale anyina fa anga je muka do sigi aye arabadu amena kuma gele jugu mbe muso kan kada ko muso ya waka amena kuma o kana ko violence faite aux femmes au kuma rendez-vous mercredi 16h kambe Chela sigi bena uma Demi sen kundu manyini nkara wulu ko musolu jode Den la do nyuma bena uma